ଏଠି ଦେଖ ଜେଡ୍ ଟେବଲ୍ ଜେଡ୍ ଟେବଲ୍ ଇନ୍ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଏଇସବୁ ଜେଡ୍ ସ୍କୋର ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଜେଡ୍ ଇକ୍ୱସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ म्यू बाई सिग्मा ସେଇଟା ସେଇଟା ହେଲା ଫର୍ମୁଲା ତ ସେ ଜେଡ୍ ସ୍କୋର ଗୁଡ଼ା ଆମକୁ ମିଳିଲା ସେ ଜେଡ୍ ସ୍କୋର ବେସିସ୍ରେ ଆମକୁ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଧର ମୋତେ ଦରକାର କି 95% ହେଲା ମୋର ଥ୍ରେଶୋଲ୍ଡ ବୁଝିଲ ମାନେ 95% ଉପରୁ ଯେତେ ବି କିଛି ଡାଟା ଥିବ ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଇଯିବ ମୋର ଆଉଟଲାୟର୍ସ ତ ମୁଁ ମୋର ଜେଡ୍ ସ୍କୋର ଧର ମୋର ବାହାରିଲା 1.7 ଫର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ 1.7 ସମଥିଙ୍ଗ ହେଲା କି 1.7 ଏଇ ଟେବୁଲଟା ଭଲ ଦେଇଛି ଆରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଏଇଟା ଏଇ ଟେବୁଲ ଦେଖିବା ଦେଖ ଏଇ ଫର୍ମୁଲାଟା କହୁଥିଲି ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ म्यू बाई सिग्मा ଏଇ ଫର୍ମୁଲାଟା ଆମେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡାଇଜେସନରେ ଶିଖିବା ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡାଇଜେସନ କନସେପ୍ଟକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ କି ମାନେ କ'ଣ ଆଉଟଲାୟର୍ସ ଅଛି କି ନାହିଁ ଫର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଏଇଠି ଦେଖ ମୁଁ ଧର ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବାହାରିଲା ଜେଡ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଧର ମୋର ସଲ୍ଭ କରିଦେଲି ଜେଡ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବାହାରିଲା ମୋର 0.52 0.5ଟା ଏଇଠି ଅଛି 2ଟା ଏପଟେ ଅଛି ହେଲା କି 0.02 ଏଠି ଅଛି ତ ଏଇ ସିଧାରେ ଯଦି ମୁଁ ଦେଖିବି 0.6985 ବୁଝିଲେ 0.6985 ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଏଇଠି ମୁଁ ପାଇଲି 69.85 ହେଲା ମୋର ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ତା ମାନେ ତାଠୁ ଆଗକୁ ଯିବ ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ମୋର ଆଉଟଲାୟର୍ସ ସେତିକି ମାନେ ଆଉଟଲାୟର୍ସ ତା ମାନେ ମୋର ଏଇ କେସ୍ରେ ମୋର କେତେ ଆଉଟଲାୟର୍ସ ଅଛି ନିହାତି 30% ଡେଟା ଅଛି ଯୋଉଟାକି ଆଉଟଲାୟର୍ସ ହଁ ତ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଟେକ୍ନିକ୍ ଯୋଉଥିରେ କି ଆଉଟଲାୟର ଆନାଲାଇଜ୍ କରାଯାଏ ଇଏ ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ହେଲ୍ପ କରିବନି ଖାଲି ଆନାଲାଇଜ୍ କରିବାକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ ହୁଁ ଟେବୁଲଟା ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ ପାଇଥନରେ ଯଦି ଡାଟା କ୍ଲିନ୍ ହେଉଛି ଏଇଟା ବିଲକୁଲ ଦରକାର ନାହିଁ ଏସ୍କ୍ୟୁଏଲ୍ ପାଇଁ ଦରକାର କାହିଁକିନା ଏସ୍କ୍ୟୁଏଲ୍ର ଇନ୍ସୁରାଇଜର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ଆଇକ୍ୟୁଆର୍ ଯଦି ବି ଅଛି ଆମକୁ ମ୍ୟାନୁଆଲି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଇକ୍ୟୁଆର୍ରେ Q3 ହେଲା ତ ଆମର 75th ପରସେଣ୍ଟାଇଲ୍ Q1 ହେଲା ଆମର 25th ପରସେଣ୍ଟାଇଲ୍ ପୁରା ଡିଫାଇନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏସ୍କ୍ୟୁଏଲ୍ରେ କିନ୍ତୁ ଏସ୍କ୍ୟୁଏଲ୍ରେ ଏଇ ଜେଡ୍ ସ୍କୋର ଟେକ୍ନିକ୍ ମୋଷ୍ଟଲି ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ଆଉଟଲାୟର୍ସ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବାକୁ ଖାଲି ଆଉଟଲାୟରକୁ ଆନାଲାଇଜ୍ କରିବ ମାନେ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ଆଉଟଲାୟର କେତେ ଅଛି କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ମୋର ଆଉଟଲାୟର୍ସ ଅଛି ट्रिटमेंट କରିବାକୁ ସେ ଯଦି ଆମେ ଏସ୍କ୍ୟୁଏଲ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ଅପଡେଟ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅପଡେଟ୍ ଟେବୁଲ୍ ସେଟ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ସମଥିଙ୍ଗ ୱେର୍ ୟୋର ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଦିସ୍ ମଚ୍ ଯେଉଁ ନଥାଏ କି ଆମର ଏସ୍କ୍ୟୁଏଲ୍ ଯେଉଁ କୋରିଟା ମୁଁ ଅପଡେଟ୍ ଆଉ ସେଟ୍ ହଁ ତ ଏଇଟା ମ୍ୟାନୁଆଲି କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଏଇଟା ହେଲା ସେ ଜେଡ୍ ସ୍କୋର ଟେକ୍ନିକ୍ କିନ୍ତୁ ଆ ଦ୍ୱାରା ବି ମାନେ ଆଉଟଲାୟର ଆନାଲାଇଜ୍ କରିହେବ କିନ୍ତୁ ଏଟାକୁ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କେହି ଦିଅନ୍ତିନି କାରଣ ଆମ ପାଖରେ ରେଡିମେଡ୍ ଆଭେଲେବଲ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ଏଠି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏଠି ଦେଖ ଜେଡ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ୟୁଜ୍ ନାହିଁ ଆଉ ଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଜେଡ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଏମିତି ପାଇଲ ଡେଟା ଇନ୍ ଦ ସ୍କୋର ଇଜ୍ ଏତିକି ଜେଡ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଗୋଟେ ପାଇଗଲା ହେଲା କି ମାନେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର କଲମ୍ ଅଛି ସାଲେରୀ ସାଲେରୀର ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ म्यू ବାଇ ସିଗ୍ମା ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକ୍ସ ନେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ म्यू ନେଲା ସରି म्यू ମାନେ ମିନ୍ ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ ସିଗ୍ମା ତାର ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିଦେଲା ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ତାର ସमेसन କଲା ପରେ ତ ଧର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ପାରିଲା ଦିସ୍ ମିନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ୱିଦିନ୍ ଦ ଟେଷ୍ଟ ସ୍କୋର ହେଲା କି ତାମାନେ 99.44% ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ आर नॉन आउटलायर्स बुझिपारे और रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर माय आउटलायर्स ମାନେ ହେଲା ଇଏ ଏଇଟା ଦେଖିଛି ଏଇଟା ସେ ମାନେ ସେ ୱାର୍ଡ ଆଉଟଲାୟର୍ସ ହିସାବରେ ସେ ମିନିଂରେ ଦେଇନି କିନ୍ତୁ ଇଂଲିଶ ଲେଖିଦେଇଛି ଦ ପରସେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ହୁ ଆର୍ ଏଭଭ୍ ଦ ଟେଷ୍ଟ ସ୍କୋର ଅଫ୍ 85 ହେଲା କେତେ 10.56 ତାମାନେ ଏତିକି ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ମାଇ ଆଉଟଲାୟର୍ସ ହଁ ଆନାଲିସ୍ କରିବାକୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକ୍ ରହିଲା ଓକେ फाइन लास्ट क्लास कौन आम लास्ट क्लास केते जाए जाइलु आउटलायर एनालिसिस करथुलु कोड थिला एपड़े ईडीएफ प्रीप्रोसेसिंग एंड कमिंग टू प्रीप्रोसेसिंग हियर आई हैव प्रीप्रोसेसिंग କିନ୍ତୁ ଏ ଟେକ୍ନିକଟା ବି ଟିକେ ମନେ ରଖିଥାଉ କାହିଁକିନା ଇନ୍ କେସ୍ କିଏ ପଚାରିଲା ଯେ କୋଉ ୱେଜ୍ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆଉଟଲାୟର ଆନାଲାଇଜ୍ କରିବାକୁ ହେଲା ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ କହିପାରିବେ କି ଜେଡ୍ ସ୍କୋର ଟେକ୍ନିକ୍ ବି ଗୋଟେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପ୍ରାୟୋରିଟି ଏତେ ଦିଆଯାଉନି ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟେକ୍ନିକ୍ ଟୁ ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ ୱେଦର वी हैव आउटलायर्स ଅର୍ नॉट ଇଏ ପୁରା ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲି ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ ଯାଉଛି ଯଦି ମାନେ ଧର ଆମେ ପାଇଥନ୍ ପଢ଼ିନଥାନ୍ତୁ ହଁ ଯଦି ପେନ୍ ପେପରରେ ସଲ୍ଭ କରିଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଏଇ ଟେକ୍ନିକ୍ ସବୁ ଆଗ ଯୁଗରେ କରୁଥିଲେ ଆଉଟଲାୟର୍ସ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବାକୁ ଜେଡ୍ ସ୍କୋର ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ओके तो देखो ये लास्ट क्लास वी स्टडीड टिल कितने ଯାଇଥିଲା discretization ତ ଯାଇନି ଆରେ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି ଏଠି ନ୍ୟୁ ସ୍ଲାଇଡ୍ କରୁଛି ଏଠି ମୁଁ ନେଇଯିବି ପ୍ରିପେୟାର
ଆଚ୍ଛା ହଉ ଦେଖ ତାହେଲେ ଆମର କୋଉ କୋଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ କ୍ୟାପିଂ ମେଥଡ଼ ଥିଲା ସବୁ ଭେଞ୍ଚୁରାଇଜରରେ। ହଁ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ୟୋର ଆଇ କ୍ୟୁ ଆର୍ ଗସିଆନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱାଣ୍ଟାଇଲ୍ 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 ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଏମ୍ଏଡି ମିଡିଆନ୍ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ଡେଭିଏସନ୍। ଆଇ କ୍ୟୁ ଆର୍ ର 1.5 ନିଆଯାଏ, ଆର ଗସିଆନ୍ ର କେତେ ନିଆଯାଏ 3 ନିଆଯାଏ ଫୋଲ୍ଡ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ। କ୍ୱାଣ୍ଟାଇଲ୍ ଇଜ୍ 3 ପଏଣ୍ଟ କ୍ୱାଣ୍ଟାଇଲ୍ ଇଜ୍ 0.05 ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ। ଆଉ ଏମ୍ଏଡି ର ଆର୍ କେତେ ଥିଲା କି 3.29 ବା 3.29 ଥିଲା ଫାଇନ୍। ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫୋଲ୍ଡ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ ଫୋଲ୍ଡ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍ ୟୁ ସୁଡ୍ ବି ରିମେମ୍ବରିଂ ଇନ୍ କେସ୍ କିଏ ଯଦି ଆଗକୁ ପଚାରିଦେବ ତ ଏଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଜାଣିଥିଲେ ଫାଇଦା ଅଛି ଆମ ପାଖରେ। ସେ ଆର ପିଲାଟା ଜଏନ୍ କରିବ ବୋଲି କହୁଥିଲା ଯେ କ'ଣ ହେଲା ନାଇଁ ସେ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଓକେ ସୋ ଲେଟ୍ସ ଗୋ ଫର୍ ଦ କୋଡ଼ିଂ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଟ୍। ଆମେ ତ ତାକୁ ଆନାଲାଇଜ୍ କରିଦେଇଥିଲୁ, ନହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କରେ କୋଡ଼ିଂ ଏବେ କରିବା ନା ଓକେ ଏବେ କରିଦେବା। ସି ହିୟର୍ ସପୋଜ ଆଇ ଏମ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ହଁ ଏଇଟା କରୁଛି କରୁଛି ହେଲା। ଏଇଟା କିଛି ନାହିଁ କର୍ସରଟା ମାନେ ଏଇଠି ପଏଣ୍ଟରଟା ରଖିକିରି ଯୋଉ ପ୍ୟାଡ୍ ଯୋଉ ନାହିଁ କି କିବୋର୍ଡରେ ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ଜୁମ୍ ଜୁମ୍ କରି ଆଉ ଜୁମ୍ କଲେ ହେଇଯିବ ଆପେ ଆପେ। କୋଉ ଆଉ ଗୋଟେ ପେନ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଲେଆଉଟ୍ କଲେ ହବ ଯେ ତମର ଏଇଟା କିନ୍ତୁ କଟିଯିବ। ଭଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କଟିଯିବ। ଷ୍ଟିଲ୍ ଲେଟ୍ସ ଟ୍ରାଏ ଇଟ୍ ଆଉଟ୍ ଟ୍ରାଏ ଭ୍ୟୁଜ୍ ନେକ୍ସଟ ଲେଆଉଟ୍ କୋଉ ଲେଆଉଟଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି କହିବ ସେଇ ହିସାବରେ ନେକ୍ସଟ ଲେଆଉଟ୍ ନା ଏଇଟା ତ ପୁରା ଏଇଟା ଭଲ ଯେ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଭ୍ୟାରିଏବଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରରଟା କଟିଯାଉଛି ଖାଲି ଦିଟା ପେଜ୍ ଦେଉଛି ତ ସେଇ ଆମର ଇଏ ଖାଲି ଉପର ତଳ କରିଦେବ ସେ ଫାଷ୍ଟଟା ହିଁ ଭଲ। ଏଇଟା ହିଁ ଭଲ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ଆମେ ନର୍ମାଲ ଡେଟାକୁ ଯାଇକିରି ଆଗେ ଲୋଡ୍ କରିବା ସିମ୍ପଲ୍ ଜିନିଷ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ଲୋଡ୍ ଦ ଡେଟା ହିୟର୍ ଡେଟାକୁ ଲୋଡ୍ କରିବି ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ libraries that I need to import. Then I'm going to load this particular data set. Ethnic diversity is one of the data set I will be giving you, no worries. ତାକୁ ମୁଁ ଯାଇକିରି ଲୋଡ୍ କଲି। Fine. Which plot is basically used to check your outliers? आगे कोई plot टा use करियो? Box plot ହେଲା box plot द्वारा आगे हमें analyze करदवा हमारा outliers ଅଛି କି ନାହିଁ କ'ଣ କଟିଗଲା ପୁରା ଏକଦम। ଆଚ୍ଛା ହଉ ସେ ଆସୁ ସେତିକି ଯାଏଁ remember Winsorizer W is capital. Winsorizer is the function. Winsorizer is the function. It is of which library? Feature engine. Feature underscore engine. ଫିଚର ଇଣ୍ଡସ୍କୋର ଇଞ୍ଜିନ୍ ହେଲା ତୁମ ଲାଇବ୍ରେରୀ ନା ତ ଏଇ ଲାଇବ୍ରେରୀ ନାଁଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବ ବିକଜ୍ ଲାଇବ୍ରେରିଜ୍ ନା ଯେତେ ଅଧିକ ମନେ ରଖିବ ସେତେ ତୁମ ପାଇଁ ଫାଇଦା ହେବ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କ୍ରାକ୍ କଲାବେଳେ କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରନ୍ତି ତୁମେ ଲାଇବ୍ରେରିଜ୍ କି ଫଙ୍କସନ୍ସ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ ପ୍ରାୟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା କୁହ। ମ୍ୟାନୁଆଲି ତ ଆଗ ଯୁଗରେ କରୁଥିଲେ ଯିଏକି ସେ ସ୍କୁଲ ପିଲା ବି ମ୍ୟାନୁଆଲି କରିଦେବେ କିନ୍ତୁ ଲାଇବ୍ରେରୀ ତୁମେ ଶିଖୁଛ କାହିଁକିନା ତୁମେ ଡେଟା ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ୁଛ ହେଲା କି ତ ଲାଇବ୍ରେରୀର ୟୁଜ୍ ଯେତେ ଅଧିକ କରିବ ସେତେ ଭଲ। And we have a module is nothing but a python file. This is your folder. Inside the folder you have a file. से file ଭିତରେ ମୋର ଅଛି Winsorizer ହେଲା ତ ଏଇ folder ନା ହେଲା ମୋର feature engine ଆଉ ଯେ file ନାଟା ହେଲା ମୋର କ'ଣ outliers. Inside it we have something called Winsorizer is the function. Okay, I'm going to use that function. Remember Winsorizer function ଭିତରେ କ'ଣ ଥାଏ we have something called capping method. You can use IQR, you can use Gaussian, you can use quantile, but IQR is going to give you a better result. So instead of uh,
trying out different techniques. Okay, you can simply go with IQR. IQR most of the times will uh, solve your problem. Capping method, tinta chatta pakelo. Fold value is nothing but a constant value which simply tells you at what distance your upper limit and lower limit should be present. ସେଇଟା ହେଲା ତୁମର ଫୋଲ୍ଡ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ରହିବ ସରି ଟେଲ୍, କେଉଁ ଦିଗରେ ତୁମେ ଆଉଟଲାୟର ଆନାଲିସିସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ କି ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ନା ବୋଥ୍। ଇଫ୍ ବୋଥ୍ ଦେନ୍ ତୁମେ ଯାଇକି ବୋଥ୍ କରିବ, ସିମ୍ପଲ୍ ଜିନିଷ ହେଲା କି। ଆଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ହ୍ୱାଟ୍ वी हैव समथिंग कॉल्ड variables। କେଉଁ variables ଉପରେ ତୁମେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଓକେ। You can put those variables inside the square bracket. So these variables names are given, that's completely fine, done। ଆକୁ ରନ୍ କଲ ତ ଭେଞ୍ଚରାଇଜର ଫଙ୍କସନଟା ତମର ରେଡି ହେଇକି ଆସିଗଲା। ଇଟ୍ ଗଟ୍ ରେଡି, ସେ ପୁରା ରେଡି ହେଇଗଲା ଏକଦମ ସେ। It got initialized, we call it as initialized। Once you declare all such things, your venturizer function is ready to be used, simple। ଯଦି ରେଡି ହେଇଗଲା ୟୁଜ୍ ପାଇଁ, ତାକୁ ଯାଇକି ଏବେ କ'ଣ କରିବି, ମୋର ଡେଟା ଫ୍ରେମ୍ ଉପରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବି। To apply over the data frame, we have a function called fit yellow color କରୁଛି fit fit underscore transform fit underscore transform। That means this got initialized, fit it fit it over your data frame and transform ମାନେ change କରିବା। ଆगे fit କରିଦିଅ ତାପରେ ତାକୁ change କର। ओके, इट इज जस्ट लाइक एठी वेंचराइजर फंक्शन को तुम कौन कल इनिशियलाइज माने तुम गोटे इंजिन बनईदेल। आई यूज टू एक्सप्लेन लाइक दिस। इंजिन माने गोटे नॉर्मल गाड़ी रो गोटे इंजिन तैयारी गला, रेडी गला हैला। ये इंजिन बनला परे इंजिन टाको जाई कि मु कार भीतर फिट करी। ये हला मोर कार। अरे कौन गोटे कार ड्राइंग आगुरी केते भल ड्राइंग करथुली, धीरे धीरे ड्राइंग सब इधर तुम कार गोटे नॉर्मल गोटे कार, ए कार फिट कली एठी इंजिन टा नहीं फिट कली तापर एठो ड्राइवर को बसई कि कहि अरे चला गाड़ी को चला, जस्ट ड्राइव द कार। If the person is driving the car, that means it is transforming, it is doing the changes over the car's motion, car's position, okay। So it will be like this venturization function रे venturizer function आगे तुम इंजिन टा बनैलो, एट बनी गला, ताको फिट करियो कार रे माने डेटा फ्रेम रे, तापर ताको डेटा फ्रेम टाको ट्रांसफॉर्म करियो। वंस यू रन दिस लाइन फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म ओवर योर डेटा फ्रेम, व्हाट विल हैपन, जहाँ चेंजेस हवा कथा आपे आपे हेगिरी आसी जीवो, पूरा न्यू डेटा सेट आसी जीवो। या गोटे प्रोब्लेम देखेला। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो मन रख जो आम प्री प्रोसेसिंग करुचु, आम मोस्टली दिस मेथड और दिस फंक्शन इज बेसिकली यूज, दैट इज नथिंग बट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म। बट व्हेन यू गो फॉर मशीन लर्निंग रे फिट फिट तो रहिबो, एथरे ट्रांसफॉर्म करूचो काहे कि ना डेटा क्लीन करूचो, यू आर ट्रांसफॉर्मिंग द डेटा, यू आर डूइंग सम चेंजेस ओवर द डेटा। किंतु प्रेडिक्शन रे फिट अंडरस्कोर प्रेडिक्ट, सेठी प्रेडिक्ट यूज करिवो, प्रेडिक्ट फाइन। सेपटे प्रेडिक्ट यूज हुए, एथिरे ट्रांसफॉर्म यूज हुए बेस्ड ऑन द यूजेस। ना ना विंचुराइजेशन टा हम प्री प्रोसेसिंग, जेतिक प्री प्रोसेसिंग स्टेप रे हम ट्रांसफॉर्म करूछु माने डाटा को चेंज करूछु। किंतु प्रेडिक्शन रे डाटा चेंज होनी, एतल मशीन लर्निंग हम पढिबो, एतल डाटा को चेंज करिवुनी, आमे नॉर्मल प्रेडिक्ट करिवु। एतल प्रेडिक्ट करिवु आमे फिट कलु, तापर ताको प्रेडिक्ट करिवु। एथिरे कोन होछि, आगे फिट होछि तापर ट्रांसफॉर्म होछि, एति हला डिफरेंस। तो जेतिक प्री प्रोसेसिंग स्टेप रे हम ट्रांसफॉर्म यूज करू, किंतु मशीन लर्निंग जिनस रे मॉडल यूज कला परे हम प्रेडिक्ट करू। इन शॉर्ट के अरे कौन स्टॉप हो जाइए। एनीवे से तार आसू, एटा भी देखिबा कोडिंग रे किछ नै। तापर गोटे जिनस अछि, this is one of it, okay। Suppose you have outliers, you have to treat the outliers with the help of vinsorizer, very famous technique, okay। Manually, instead of going and doing manually, तुम vinsorizer function use कर दो, that is applicable for removing your outliers or modifying your outliers। Then we have something called variance variance ऊपर भी ଟିକେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। variance, suppose ମୋର ଗୋଟେ କଲम ଅଛି salary, ଏ salary କଲମର ମୁଁ variance ଚେକ୍ କଲି, ମୁଁ କେମିତି ଚେକ୍ କରିବି, df salary ଡଟ୍ var, variance ଆଇଲା ଧର 1400, ମାନେ
ଯଦି 1004 ରହିଲା ମୁଁ ଏଟାକୁ କ୍ଲାଏଣ୍ଟକୁ କେମିତି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବି ଆଗେ କହିଲ? ସପୋଜ ମାଇ ଭ୍ୟାରିଆନ୍ସ ଇଜ୍ 1400, ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ଆଇ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଟୁ ମାଇ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ? ତାକୁ ଥୋଡ଼ି ମୁଁ କହିବି କି ମୋ ଭ୍ୟାରିଆନ୍ସ ବାହାରିଲା 1400। नो, in business words how can I explain? ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ୟୁଜ୍ କରିବ ତା ମାନେ ମୁଁ କହିବି ଏଇ ଯେଉଁ ଡେଟା ସେଟ୍ରେ salary values ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା differ କରୁଛି salary values or salary structure of employees are varying varying a lot ମାନେ they are spreaded ସେମାନେ ପୁରା spread ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଅଛି ବହୁତ କମ salary ପାଉଛି ଜଣେ ଅଛି ବହୁତ ଅଧିକ salary ପାଉଛି fine so data is completely varying your graph may be coming up like this ये धर तुम मीन पोजिशन केते वैरी होची देखो मीन रु मोस्ट भी यूज कर पाइबो नले कहबो कि द एंटायर सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉइज आर वैरिंग people are there who are getting very less salary people are there who are getting very high salary एमती आके बुझे हो फाइन ता माने हम सैलरी स्ट्रक्चर एमती ही पारे गोटे एग्जांपल 1000 100 पॉइंट्स ऑफ रख है कि 100 जने 100 टका पाउछ जने पाउची 200 जने पाउची 500 जने पाउची 50 जने पाउची 400 जने पाउची 1000 जने पाउची 800 आर दिस थिंग्स वैरिंग यस दिस थिंग्स आर वैरिंग किंतु जदि मो डेटाटा एमती होता সেই স্যালারি স্ট্রাকচার মোর এমতি ହେଇଥାନ୍ତା 100 101 99 100 100.6 99.8 100.9 101.2 ଯଦି ମୋ ଡେଟା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏମିତି ହେଇଥାନ୍ତା ତାର ଭ୍ୟାରିଆନ୍ସଟା କେତେ ଆସିଥାନ୍ତା ଭାବୁଛ 1400 ଆସିଥାନ୍ତା କି नो ଭ୍ୟାରିଆନ୍ସଟା ଆର ଯଦି ଚେକ୍ କରିବ ତମର ଜିରୋ ପାଖାପାଖି ଆସିବ 2 5 8 ଏମିତି ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଛୋଟ ନମ୍ବର ହିଁ ଆସିବ ଯୋଉଟାକି ଜିରୋର ପାଖାପାଖି ୱାଇ ବିକଜ ସି ଦିସ୍ ପଏଣ୍ଟସ୍ 100 101 they are near to each other पूरा near to each other data points are so much near to each other is not it if the data points are so much near to each other ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଭ୍ୟାରିଏସନ୍ ହିଁ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହିଁ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ସେ ପାଖାପାଖି ସାଲେରୀ ପାଉଛନ୍ତି ପୁରା ପାଖାପାଖି ଏତେ କ୍ଲୋଜ୍ ଯେ କହିଲେ ନ ସରେ ତ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଜିରୋ ତ ହେବନି କିନ୍ତୁ ଜିରୋ ପାଖାପାଖି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆସିବ ଜିରୋ ପାଖାପାଖି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ମାନେ କ'ଣ ଏଇଠୁ ଆମେ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ୍ କ'ଣ କରୁଛୁ ଆମେ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ୍ କରୁଛୁ କି वी आर इंटरप्रिटिंग दैट salary structure is not at all changing everyone is getting equal salary nearly equal salary getting everyone getting nearly equal salary nearly equal everyone getting nearly equal salary ହେଲା तो ये किसी मीनिंग बनाऊनी ये खाली लोक कहू आपको नहीं आम आगे प्रेडिक्शन करिया कि माने मॉडल बिल्डिंग को लेकिन जीवा कि नो इट इज नॉट रिक्वायर्ड व्हाई बिकॉज दिस कॉलम कंटेन्स ऑल द वैल्यूज व्हिच आर नियर टू ईच अदर किसी विशेष चेंजेस नहीं खास चेंजेस नहीं y is depending on your x is not it y equals to mx y equals to mx if your x values are near to each other will it be hampering your y if your x values are near to each other will it be making massive changes over your y କରିବ କି ଅଧିକ ଚେଞ୍ଜ କରିବନି ଅଧିକ okay suppose 100 I'm taking and this m is going to be constant suppose m is 1 so 1 into 100 is nothing but 100 1 into 101 is nothing but 101 see even coming to the output changes are very less changes are minute changes are going to happen and remember, this time I have taken only one column. But in reality, we would be having many columns. There are more out column thivo n, m into x, n into this is x1, n into x2. Okay. Now this one is varying. This one is varying. You know, x2 eta achi thik achi. Let me go for n as 2, n as 2. So 2 into x2, x2 maybe for example it is 50. And next time if I go and find out my y, it is 1 into 101 because your x1, this one is x1. x1 is not varying that much, but coming to x2, x2 is varying. x2 ର ମୋର ଧର 50 ହେଲା, next ଟା ମୋର ହେଇଯିବ 100, next ଟା ହେଇଯିବ ମୋର 200, next ଟା ହେଇଯିବ ମୋର 500, something like this. Next one is 100 plus
2 into it is 100, 2 into 100. Now see, your y is getting impacted not because of x1, it is getting impacted because of x2, କାହିଁକି x2 ରେ ଅଧିକ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଉଛି, ଆଗେ 50 ଥିଲା ଏବେ 100 ଅଛି, କିନ୍ତୁ x1 ରେ 100 ଥିଲା 101 ଅଛି, it is not varying that much, so it is not impacting more towards your y. Which one is impacting towards your y? Y, x2, x2, କାହିଁକି x2 ରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଉଛି. That is the reason why, from mathematics point of view, from model building point of view, you should not be taking those columns where the variance are near to zero. ଯଦି variance near to zero ତାମାନେ କିଛି changes ନାହିଁ, ତାମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପାଖାପାଖି ସବୁ duplicate values ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ସବୁ same values ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି. Is it required? It is not required. So you can drop those columns. You can drop those columns. You can take a risk of dropping those columns if your variance value are very very close to zero. Very very close to zero, that means one digit ରେ ଯଦି ଥିବ, ଯଦି one digit ରେ ଥିବ ତାହେଲେ ଯାଇକି ତମେ drop କରିବାର ସାହସଟା କରିପାରିବ, you can take that risk, that's fine. But if your variance is 10, 12, you shouldn't be doing, you shouldn't be dropping. Although your variance value is very less, but still it is not like कि पूरा सब गुड़ाक same ଥିବ, some variance are there. Okay, so you have to take the decision at that time. So this is nothing but dropping dropping or removing zero or near zero variance. जीरो नियर जीरो वेरिएंस को ड्रॉप करना, रिमूव करना is this particular technique. Okay, so what you have to do, पहले आपको वेरिएंस जाके चेक कर लेना है. Okay, for each and every column check the variance, or else simply if you have a data frame, for example, ये spider आ गया क्या, is it coming, yeah, that's completely fine. For example, see here, 8 कम करीबी, I am going to create a data frame. Okay, now if I create a data frame, it will be taking a lot of time, you must be thinking. So let me take some random values, okay, inside a data frame. ମୁଁ କଣ କରିବି ନା, I am importing, अरे what is this, I am importing, oh stuck, wait, what is the use of numpy, can anyone tell me? Mathematical calculation, okay fine. So I'm taking the help of num. Oh, अच्छा गुड़ा हमें पढ़ी थी लो array. Array is a data structure of which numpy, which library, this numpy. Hmm? It's fine. Yeah, Rishita, what you told? See here, import numpy as np query. Fine. What about pandas? Import pandas as pd. Fine. This thing is also done. Now from numpy, let me import something called random. Random is a module. Random is a module. In a Python file. ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? I am going to create a data frame, random values, a data frame with random values. So what I will be doing, I will be preferring something called a is equals to random random array random dot rand n, random values will be getting generated. I require 5 rows, 2 columns, 5 rows, 2 columns. Let's go for that. Random normal values. Okay, this is random is nothing but random normal values. Those values which are going to be a part of your normal values. देखो ये किसी भी random value से देला. Okay, say n माने हला ये. We are going to study this one. You know, we have something called जो Z score technique कथा कहले नहीं. Z is nothing but x minus mu by sigma. Fine. We are going to have so many numbers. If you take those numbers and you apply the z value, means apply this particular formula over all your numbers, you would be getting some values, z value tam paibo. Fine. For example, see here, for example, let me take something like 2 3 4 5, 2 3 4 5. If I go and take the mean of it is nothing but 3 4 5 5 5 10 14 14 divided by 1 2 3 4 1 2 3 4.
Now it would be something called 3 point 12, 13, 14, 5, 4, 3 jar, 12, 12, 13, 14, 2, 3.5. ଦେଖ ଏବେ ତମର mu value of this particular column is how much 3.5, but if I take n is nothing but normal random values that means we are going to have a column ଗୋଟେ column ଏମିତି ରହିବ ଯାହା ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା values ଥିବ, so many values are there. If you take the mean of these values you would be getting something called zero. mean ତମେ ତାର zero ପାଇବ। ଏବେ mean କଣ ପାଇଲି 3.5 ପାଇଲି, why because I have taken from my side some numbers and I got to know that 3.5 is the mean. But if I take rand n, it will be picking some values out of this particular column. This column could have any values, କିଛି ବି random values ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତିଆ values ସବୁ ଥିବ ଯାହାର mean ଟା 0 ହେଇକି ବାହାରିବ ଆଉ ଯାହାର sigma ଟା 1 ହେଇକି ବାହାରିବ। sigma is nothing but standard deviation, fine. So these things are already present inside your Python. These random values are present in a Python in such a way that if you take the mean of it, you would be getting it as 0. If you take the standard deviation, you would be getting it as 1. এই କଲମ୍ ଭିତରୁ ମୁଁ କିଛିଟା ଜିନିଷ randomly ଆଣିକିରି ଏଇ ଏ ଭିତରେ ପକେଇବି। So those are nothing but 5 values। ମୁଁ ଏଇଠୁ କିଛିଟା ବି randomly 5ଟା value ନେଇକିରି ଏ ଭିତରେ ପକେଇଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ସେମିତି କଲମ୍ ନେବି, 2 columns। This is nothing but 5 rows, 2 columns। So I am going to create an array. Remember what is this A? A is nothing but array. A is not data frame. I haven't used anything called data frame right now, till I mean yet. Why? Because random is a part of NumPy and everything from NumPy is a form of array. Fine. So randomly 5 values out of the normal distributed values would be getting printed. Let's see those values. These are the values. These are the values. ଦିଟା କଲମ୍ ବନେଇଲା, ଇଏ ଗୋଟେ କଲମ୍, ଇଏ ଗୋଟେ କଲମ୍ ବନେଇଲା। ଫାଇନ୍। ମୁଁ ଯାଇକି ମୋର variance check କରିବି। Let me go and check the variance of it. Variance. Let me go and check the variance. Okay, before checking the variance, let me convert it into a data frame. How can I convert? Fine. And okay, now let me go and run it. Right now it's completely fine. Now see, this is your data frame. Gote column, dita column. Column naam mo is mention karni. You can also mention column names. That's completely fine. Now see, if I go and check the variance. Let's see. First variance kete 0.18. Second variance kete 0.44. Now tell me, the variance that I calculated right now, is it population variance or standard variance? Sample variance. This is sample variance. This is sample variance, guys. Okay. If you want population variance, by default it is sample variance. Sample variance formula कौन थेला? Denominator रे कौन रहिबो? Capital N ना small n minus 1? N minus 1. This is known as degrees of freedom. Okay. So here the degrees of freedom you have taken. You have taken. If I don't want to take the degrees of freedom, you can try out with something called DDOF. Degrees of freedom, let me take it as 0. That means I don't want. 0 means I don't want the degree of freedom. If I don't want the degree of freedom, তাহলে covariance ଆସିବ, population variance ଆସିବ, n ଆସିବ। Fine. ଆକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ଯଦି ଏବେ ଚେକ୍ କରିବି, see, you are going to get some different result. Minute changes ହିଁ ଆସିବ, ଏତେ ଖାସ୍ changes ନାହିଁ। ଦେଖ ଟିକେ minute changes ଆସିଲା କି ନାହିଁ? ये 0.35 ହେଇଗଲା, ଆଗରୁ ଥିଲା କ'ଣ 0.44 ଥିଲା, ये 0.18 ଥିଲା, ये 0.4, तो ଟିକେ changes ଆସିଗଲା। तो anyway, I am not going to consider all such things. Why? Because we are working on a sample and you should be taking the sample variance. Okay, sample variance तो हम पाइलो। तो ମୁଁ ଏଇଠୁ degrees of freedom ହେଲା କି dd DDOF ହେଲା କି this is nothing but degrees of freedom ହେଲା କି d is nothing but a parameter से କାହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି, but this is nothing but degrees of freedom ହେଲା। तो degrees of freedom को ମୁଁ 0 बनेଇ देଇ ପାରିବି नହେଲେ 0 1 भी बनेଇ देଇ ପାରିବି। It is completely up to you. By default it is 1. Remember, by default it is 1. ओके। ना ମୁଁ variance ପାଇଗଲି। ଦେଖ variance जो भी value ପାଇଛି ମୁଁ କେତେ close ପାଇଛି, ମାନେ 0 ପାଖାପାଖି valueଟା ପାଇଛି। 0.14 is quite closer to 0. Let me go and check it out. ଯଦି ଚେକ୍ କରିବି, ଏଇ zeroth is nothing but my column. See this column, all the values are near to 0, is not it?
So data is not at all varying. Data is not at all varying. If I go and showcase you something called histogram of it. Let me try out the histogram or kernel density estimation, whatever. SNS dot KDE plot. I can try out, with the help of SNS import. Cbon टा बोधे आगुर नहीं थी ना कौन नहीं import Cbon as S SNS import Cbon as SNS. Let me try it out. Okay, SNS dot KDE plot of which one? A of, or else I can take this one. Okay, let me go and try it out. So कौन देखो देखिए. Okay, PLT ये करे पड़ेगा. PLT dot show. But before that, what I must be taking, import matplotlib dot pyplot as PLT. Is it coming? Yeah. जदि मुझे जाके शो करेबी, let me have a look over here. देखो. Your mean value would be somewhere lying here. Fine. -1.5 ये 1.5 ମାନେ ଜିରୋରୁ କେତେ ପାଖରେ ସବୁ ଡାଟା ଗୁଡ଼ାକ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଉଛି. ସବୁ ଡାଟା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଜିରୋ ପାଖାପାଖି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଉଛି, ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇଟ୍? So is it required to be taken? No, it is not required to be taken. I don't think so it is going to be taken. Okay. If you go for something called histogram, KD plot तो तुमको smoothness करके दिखाई दूँगी, that's fine. If I go for plt dot hist of this one, the same thing I will be taking it here. And ଏବେ ତମକୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ କ'ଣ ହେବ. If I go for show, see here, is it making any sense? It is not making any sense. Why? Because just look at the x-axis, -0.4, -0.2, ସବୁ value ପାଖାପାଖି ଅଛି, ସବୁ value ପାଖାପାଖି ଅଛି, is not it? That is the reason why it is not at all required to be taken. ଏଇଟା ଯଦି ଆଗକୁ ନେଇକି ଯିବ କିଛି ଏମିତି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, but irredundantly you are taking, which is not at all necessary. For example, 5 columns are needed for you, and you are picking this sixth column where the variance is near to 0. तो डेटार कम्प्लेक्सिटीटा इनक्रिज होची कि नहीं अଯଥାରେ, फालतूरे तुम ये कम्प्लेक्सिटीटा इनक्रिज होची. फाइन. सो यू शुडंट बी टेकिंग दोज कलम्स विच आर नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड. तो ट्राए करिवो सेही भलिया कलम को काटिया जोटा तुमको दरकार नहीं हैला. तो दिस इज वन वे, यू कैन रिमूव दोज कलम्स वेयर द वेरिएंस इज नियरली इक्वल्स टू 0. अच्छा, जदि मोर वेरिएंस इज नियरली इक्वल्स टू 0 फॉर वन कॉलम गोटे कॉलम पाई मोर वेरिएंस धर नियर टू इक्वल्स टू 0, then what about standard deviation? Tell me, standard deviation तार कौन हेतिबो? माने सेही 0 पाखापाखि आसीबो, इज नॉट इट? तो मीनिंग दी जनकर सेम अछि. तमे वेरिएंस नियो कि स्टैंडर्ड डेविएशन, किंतु वेरिएंस को एथि पे निया जाय ना काना फ्रॉम मशीन लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू वेरिएंस इज इंपोर्टेंट. बहुत सारा पैरामीटर्स अछि जोटा कि वेरिएंस ऊपर ही डिपेंड करिवो, स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर डिपेंड करिवोनी, वेरिएंस ऊपर. तो से पे हमें वेरिएंस टे पढुछु. एनीवे बोथ आर क्वाइट सिमिलर, है कि खाली फार्मूला टिके चेंजेस अछि. स्टैंडर्ड डेविएशन इज नथिंग बट रूट ओवर ऑफ वेरिएंस, रूट ओवर ऑफ वेरिएंस. Okay, so try to remove those columns which are not at all required for you. आउरी गोटे अच्छी, you can note it down, from sklearn. From sklearn is library. It is basically used for machine learning algorithms. ML algorithms by basically used with. From sklearn we have something called feature underscore selection. This is the module. ये ला तुम्हारा library, ये ला तुम्हारा module. Feature underscore selection. From sklearn feature underscore selection, we have something called import. Go and import something called what is that? Variance threshold. Variance threshold बोली गोटे फंक्शन अच्छी. से फंक्शन भितर तुम कौन पकई पार जान, तुम गोटे थ्रेशोल्ड वैल्यू पकेब. थ्रेशोल्ड वैल्यू इज नथिंग बट मोर देदेली भर मोर 5. सी कौन कर प्रत्येक कलम को जाकि चेक कर, प्रत्येक कलम को जाकि चेक कर जार variance value 5 ରୁ कम अच्छी, variance is less than 5, those columns having the variance less than 5, those would be ready to be dropped.
Fine. So with the help of this particular function, you can try out those things. ତ ଏମିତି ମ୍ୟାନୁଆଲି ନିଜେ ଯାଇକି ଭାବିକିରି ଡ୍ରପ୍ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଯଦି ତମେ ଗୋଟେ ଥ୍ରେଶୋଲ୍ଡ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ପକେଇ ଦେଉଛ କି ମୋତେ ଯଦି ଟୁ ଇଜ୍ ନଥିଙ୍ଗ ବଟ୍ ମାଇ ଭ୍ୟାରିଆନ୍ସ, ଯଦି ଟୁରୁ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଟୁ, if my variance value of any column is less than 2, I can go and drop it. So this function would be trying to check the variance of each and every column. Threshold value ରୁ କମ୍ ଯଦି ଅଛି ସେ ତମକୁ ଡ୍ରପ୍ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରିଦେବ। ହୁଁ। ଅଲଗା ଅଲଗା ଆସିବ। ହୁଁ। ମୁଁ ସେଟା ନା, ଆମର ଟାର୍ଗେଟ କ'ଣ, variance value if it is near to zero, if it is near to zero ଆମେ ଡ୍ରପ୍ କରିବା, ହେଲା କି? ନିୟର ଟୁ ଜିରୋ ମାନେ କେତେ କେତେ ମାନେ ସେ ଜିରୋ କି ୱାନ୍ କି ଟୁ ସେଟା କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ତ ଦେବନି, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହିସାବରେ କି ଆମର ଯେଉଁ ବିଜନେସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଥ୍ରେଶୋଲ୍ଡ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ପକେଇବୁ। ସେ ତାର କ'ଣ କରିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଲମରେ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରିବ। ଧର ସାଲାରୀ କଲମ ଅଛି, ସାଲାରୀ କଲମର ଭ୍ୟାରିଏନ୍ସ ବାହାରିଲା 1500, ଆରେ 1500 ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇଭେନ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ଟୁ 5, ଲିଭ୍ ଇଟ୍। ଆର ଇଏ ହେଲା ଏଜ୍, ଏଜ୍ର ଭ୍ୟାରିଏନ୍ସ ମୋର ବାହାରିଲା 3, 3 ବାହାରିଲା। ଇଏ ଚେକ୍ କରିଦେବା, ଆରେ ଥ୍ରେଶୋଲ୍ଡରୁ ଏଇଟା କମ୍ ଅଛି। If it is less than my threshold, this will be selected to be dropped. ହେଲା, ତ ଆମକୁ ସେଇଭଳିଆ କଲମ ଦରକାର ଯାହାର ଭ୍ୟାରିଏନ୍ସ ବହୁତ ଲେସ୍ ଅଛି, ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ତ ହୁଁ, କୋଡରେ ଲେଖିବା ନା। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ଏଇଟା, ଏଇଟା ହେଲା ଫ୍ରମ୍ sklearn ଡଟ୍ ଡଟ୍ କ'ଣ କହିଥିଲି, ଫିଚର, from sklearn dot feature selection import କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରିବା, variance variance threshold, variance threshold ଦେଇ ଦେଉଛି। let's variance threshold ହେଲା, ଓକେ। now see here, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ହେଲା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଗୋଟେ ଭ୍ୟାରିଏବଲ୍ ବନେଇଦେବି ଭି, ଭି ଇଜ୍ ନଥିଙ୍ଗ ବଟ୍ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାରିଆନ୍ସ ଥ୍ରେଶୋଲ୍ଡ ଦେଇଦେବି। ଆଇ ଏମ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଇନିସିଆଲାଇଜ୍ ଇଟ୍। ଆଉ ତା ଭିତରେ ମୁଁ ପକେଇବି ମୋର ଥ୍ରେଶୋଲ୍ଡ, ଥ୍ରେଶୋଲ୍ଡ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କେତେ ଦରକାର, ଥ୍ରେଶୋଲ୍ଡ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ମୋ ଦରକାର ଧର 0.2, ମାନେ 0.2 ତଳେ ଯଦି କିଛି ବି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଥିବ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଡ୍ରପ୍ ହେବ। ହେଲା, ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଲେଟ୍ ମି ଗୋ ଆଣ୍ଡ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ସମଥିଙ୍ଗ କଲ୍ଡ କଲମ୍ସ, COLOUMNS, columns is equals to v dot okay, କୁଆଡ଼େ ଗଲା a dot get underscore support v, or else I can take something like this, is going to work देखिए, the variance session is not fitted yet, okay, फिट କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ସେ କହୁଛି, ଓକେ। ତ ତମେ କ'ଣ କରିବ, a is equals to or something called b is equals to v dot fit underscore transform over my a, fine। तो b रेडी ହେଇଗଲା। if I go and showcase my b, ଦେଖିଲ ସେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖିପାରିଲ, variance threshold ର ମୁଁ threshold ଦେଲି 0.2, ତ ସିଏ 1 जो सेकेंड कलमटा थिला तार varianceଟା ए 0.2 ରୁ କମ୍ ଥିଲା। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ନା କି 0.13 ସମଥିଙ୍ଗ ଗୋଟେ କ'ଣ ଥିଲା ଏଇଠି, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଥର ଦେଖିଥିଲୁ ନା। ପୁଣି 0.
ତା ଆଗରୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଆଉ ଥରେ ଚେକ୍ କରିଦେବା ଏ ସବୁଠୁ ବେଟର୍ ରହିବ। ମୁଁ କ'ଣ ହେଟା ନେଇଥିଲି ଏ ନା ଏ ଏ ଡଟ୍ ଭ୍ୟାରିଆନ୍ସ ଲେଟ୍ସ ଟ୍ରାଇ ଇଟ୍ ଆଉଟ୍ ଏ ଡଟ୍ ଭ୍ୟାରିଆନ୍ସ କ'ଣ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଦେଖ ଗୋଟେ ହେଲା ତୁମର 0.18 ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି 0.44 ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଭ୍ୟାରିଆନ୍ସ ଥ୍ରେଶୋଲ୍ଡକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କଲି ଥ୍ରେଶୋଲ୍ଡ ଦେଲି 0.2 ମାନେ 0.2ରୁ କିଛି ବି କମ୍ ଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ସେ କାଟିବାକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ ଗଟ୍ ଇଟ୍ ଫାଇନ୍ ମୁଁ କରିବି ଫିଟ୍ ଅଣ୍ଡରସ୍କୋର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ କରିଦେବି ଲେଟ୍ ମି ଗो ଆଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ ସମଥିଙ୍ଗ କଲ୍ଡ ଫିଟ୍ ଅଣ୍ଡରସ୍କୋର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଡଟ୍ ଗେଟ୍ ଅଣ୍ଡରସ୍କୋର ସପୋର୍ଟ okay if I go and use it done let me go and showcase my B এটা ମୋର B ବାହାରିଲା let me go and check my A ହଁ ଦେଖିଲ ଦେଲା କି ନାହିଁ ଏଇଠି ଚେକ୍ କର ଆର ଭ୍ୟାରିଆନ୍ସ କେତେ ଥିଲା 0.18 आर वेरिएंस के थिला 0.44 0.2 थिला मोर थ्रेशोल्ड 0.2 तळे कोनटा थिला एटा 0.18 सो दिस इज गोइंग टू बी ड्रॉप देखो से ड्रॉप करी मते कोटा देछि ये कॉलम नेम चलो से जीरो स्टार्ट कला काई ना एटा ड्रॉप कर देला से ड्रॉप कला परे ए कॉलमटा बाकी रहला देखो ए कॉलम रे वैल्यूटा से खाली शोकेस करेला सी गोटे नुआ डेटा फ्रेम बनैदेली बा मुझे जो बी बनैली गोटे नुआ डेटा फ्रेम रे इंडेक्सिंग पोजीशन स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो से जीरो रू स्टार्ट होला ये वन अच्छी ताकू चेंज करदेले हे जिवो एटा बड़ कथा नुह ହେଲା ତ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ନୂଆ ଡେଟା ଫ୍ରେମ୍ ବନେଇଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜିରୋ ଇଣ୍ଡେକ୍ସିଂ ପୋଜିସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଆଉ ଏଟାକୁ ଡ୍ରପ୍ କରିଦେଲା ତ ଓନ୍ଲି ଦିସ୍ କଲମ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସୋ ଦିସ୍ କଲମ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରାଇଟ୍ ନାଉ so this way with the help of this particular function a function ର help ରେ ତମେ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ threshold value ଦେଇକିରି ବି you can drop the columns which are not at all required fine got it Rishita fine so this is one way of removing those columns having the these things variance value less than a particular threshold value yes Soila. Now if I go to the next one so we completed outlier analysis केमती complete हबो variance को केमती find out करिवो that also got checked out now we have something called encoding encoding is very much needed guys encoding is basically this step encoding is basically used to convert non numeric to numeric non numeric to numeric non numeric माने categorical data non numeric माने categorical data numeric means obviously numeric non categorical data fine why this technique is required why it is basically required for mathematical computation if I ask y is equals to cat plus dog what is cat what is dog suppose I just want to get the output is going to be gotten if we have the numeric values of these things is not it ये तुम्हारा न्यूमेरिक वैल्यूज रो नहीं तुम किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन ता ऊपर कर परिबो कि कैन यू यूज एनी अरिथमेटिक ऑपरेटर ओवर इट नो you cannot use that is the reason why you have to convert this categorical data to numeric data first so how can you convert with the help of a technique called encoding so this encoding technique will be helpful for you to convert categorical data to numerical data okay now remember there are few types of encoding that you need to know encoding को प्रकार था one is nothing but one hot encoding this is a technique where it converts your categorical data to binary format binary format रे ये change करे को try करे binary format means या तो 0 नहले 1
It will be working like this. See here, cat is present, dog is present, tiger is present. I just want to convert these things to numerical format. How can it will convert? It will be taking each and every classes to the column format. Again, cat एपट नहीं जीवो, dog एपट नहीं जीवो, tiger एपट नहीं जीवो. तब से check करिवो. Cat कोड कोड अछि. Cat is present here on this first row. Yes, it is present. So it will be putting one. Dog present? No, it is not present. Zero. Tiger present? No, it is not present. Zero. Dog. Dog ପାଇଁ zero. This is one. This is zero. What about tiger? Zero, zero, one. Got it? Now tell me, this technique is fine to be understandable. Okay, interpretation is very good. You can interpret. You can interpret these things in a very good way. ବୁଝିପାରୁଛ କାହିଁକି ନା ଜଣେ ଦେଖିଦେବ ଆଚ୍ଛା କ୍ୟାଟ୍ ଜାଗାରେ ୱାନ୍ ଅଛି ମାନେ କ୍ୟାଟ୍ ଅଛି ବାକି ଗୁଡ଼ାକ ନାହିଁ ଡଗ୍ ଜାଗାରେ ୱାନ୍ ଅଛି ମାନେ ବାକି ଗୁଡ଼ାକ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଡଗ୍ ଅଛି what problem you can face if you use this technique just have a guess ଗୋଟେ guess କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ତମେ ଫେସ୍ କରିପାର ଯଦି ଏଇ ଟେକ୍ନିକଟା ୟୁଜ୍ କରିବ okay dimension is going to increase. What is dimension? Dimension is nothing but size, the number of columns, the number of rows. ଏବଂ ମାତ୍ର ତିନିଟା କ୍ଲାसेस ନେଲି ବୋଲି ତିନିଟା କଲମ୍ ବଢ଼ିଗଲା ଯଦି ମୋର ଏମିତିଆ 10ଟା କ୍ଲାସ୍ ଥାନ୍ତା 10 କ୍ଲାसेସ୍ ଆର୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନା ଆଇ ୱିଲ୍ ବି ହ୍ୟାଭିଂ 10 କଲମ୍ସ 10ଟା କଲମ୍ ହେଇଯିବ now if I take 10 columns for prediction ଯେତେବେଳେ prediction model building କୁ ଯିବି y will be depending on these columns is not it column 1 column 2 column 3 column 4 till column 10. So this output variable is depending on 10 input variables. ये फर्स्ट रो ପାଇଁ ସେମିତି ଧର ତମର ଡାଟା ଅଛି ନିହାତି ପାଖାପାଖି 20 ଲକ୍ଷଟା ଡାଟା 2 lakhs data present and for one row to predict the first value it is taking so much time to interpret each and every input. Now what if you are having 10 lakh rows 10 lakh 20 ଲକ୍ଷେ ଟା ଡାଟା ଅଛି it will obviously take a lot of time. So computational time will increase. Computational time will increase if you take so many dimension, so many columns, and even complexity is going to be increasing. Complexity will increase, is not it? Complexity will increase. For example, suppose tomorrow is your exam, college, school exam. Oh, sorry, college exam. Suppose college semester is present. Tomorrow it is going to be held. Will you be going through your class notes and assignments or will you be going through youtube udemy scalar wikipedia chat gpt so many things which one you should be preferring first one or second one first one is required because of simplicity why because you know that most of the questions should be coming from these things and time is not there I don't have sufficient time to prepare if you go through all these things complexity will increase and ultimately you won't be scoring well କାରଣ ଏତେ ସାରା ପଢ଼ିକି ଯାଇଥିବ କିନ୍ତୁ ମାଇନର ଜିନିଷ ତମର ବେସିକ୍ ଆସାଇନମେଣ୍ଟରୁ ହିଁ ଆସିଥିବ ତମେ କିନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ପଢ଼ିଛ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ହିଁ ରିଆଲିଟିରେ ହୁଏ ସୋ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟି will increase even your computational time will increase if you take so many dimension that is the reason why this technique is basically used when you have few classes ଯଦି ଅଳ୍ପ classes ଅଛି ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା ଠିକ୍ ଅଛି ଦଶଟାରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ଏଟାକୁ ଇଗ୍ନୋର ମାରିବ ଇଟ୍ ଇସ୍ ନଟ୍ ରିକ୍ୱାୟର୍ଡ fine the problem that we are going to face is known as dimensionality curse dimensionality curse dimensionality curse is the problem that you guys are going to face if you use this technique dimensionality curse classes ମାନେ number of different categories you have dog ଗୋଟେ tiger ଗୋଟେ ତିନିଟା class ଏଠି ହେଲା classes ସେମିତି କରି ହେଇଯିବ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କାଉଣ୍ଟସ୍ କରିଦେବ ନହେଲେ ୟୁନିକ୍ ୟୁଜ୍ କରିଦେବ ଡଟ୍ ୟୁନିକ୍ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ କେତେଟା ଟୋଟାଲ୍ ୟୁନିକ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି ସୋ ଇଫ୍ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ସଚ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେନ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଗୋ ଫର୍ ଏନକୋଡ଼ିଂ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଏନକୋଡ଼ିଂ ଗଲା ଆଚ୍ଛା ମନେ ରଖ ଯଦି ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ବନିକି ଆସିଲା ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ବାଇନାରୀ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ वी କଲ୍ ଇଟ୍ ଆଜ୍ ବାଇନାରୀ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଧର ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ବାଇନାରୀ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ବନିକି ଆସିଛି what do you think the number of
one present is more or number of zero present is more? Number of zero present is more. If number of zero present is more, then the matrix is known as sparse matrix. Sparse matrix won't be considering other values. मैट्रिक्स स्पार्स ही जाए यदि बहुत सारा जीरोस थाए और स्पार्स मैट्रिक्स को हैंडल करवा टिके डिफिकल्ट थाए का पाई डेटा फ्रेम पाई फॉर योर डेटा फ्रेम it will be quite challenging to handle sparse matrix. That is the reason why sparse matrix टा आके तमे आरए फॉर्म रे स्टोर करो तापर ताको डेंस मैट्रिक्स रे चेंज करो convert it into dense matrix. Dense matrix will be considering zero and non-zero values. Sparse matrix considers most of the zero values, but dense matrix considers most of the means both. You know, both को priority दिए से zeros को भी दिए priority और non-zeros को भी दिए priority. तो sparse to dense को convert करेगा पड़ियो with the help of array. If you are doing it, then you can convert it into a data frame to get the output printed. Output print करिया को तो मैं data frame रे पछरे change कर पारियो. It is not that much difficult. Fine. तो ये इंस्टेंट के माइंड रखी था sparse matrix. Okay, so that was about your one hot encoding. We have something called binary encoding. Binary encoding भी ଗୋଟେ ଅଛି. Zeros भी ରହିବ zeros ଆଉ one both हरिका से print करके दिखाइବ केतटा zeros ଅଛି केतटा one ଅଛି पूरा column format रे किंतु sparse matrix से ए result रे से print न करिके से एमती देदब मोर zeros ଅଛି 50टा first row रे वन अच्छी दीटा माने इंटरप्रिटेशन पाई किसी बुझाई पड़ोनी से एमती तुमको टपल हिसाब से दब प्रिंट करिक है कि जोटा कि मत किसी बुझा पड़नी कहीं स्ट्रक्चर्ड फॉर्म रे नहीं टेबुलर फॉर्म रे नहीं तो टेबुलर फॉर्म को आनिया खोले मत स्पार्स रु डेंस को कन्वर्ट करा पड़ो डेंस को कन्वर्ट कले से आपे आपे हमको बुझा पड़ जीवो माने मु जो फाइनल आउटपुट टा कहले नहीं कैट 8 0 0 0 1 0 ए फॉर्म को प्रिंट करा खोले मत डेंस रे रिप्रेजेंटेशन दरकार ना से बाय डिफॉल्ट स्पार्स रही के आसीबो कारण बहुत सारा जीरोज अछि से जीरोज को प्रायोरिटी दे दबो ओके कोडा देखो से देखो वन हॉट एनकोडिंग से इंटरनली काम करूची जेमिति तुम कहूछ से सेमती काम करूची किंतु आउटपुट टा प्रिंट करूनी भलसे आउटपुट टा भलसे प्रिंट करिया कहले मते आगे डेंस को कन्वर्ट करिया पड़ियो यदि मु डेंस को कन्वर्ट कर देबी तो जो भले आउटपुट हम पाउची से भले आउटपुट पाइबी बढ़िया से पाइबी नॉले से आउटपुट रेडी करके रखी किंतु प्रिंट करिवनी भलसे कने से स्पार्स मैट्रिक्स आर क्वाइट चैलेंजिंग टू हैंडल है कि से आगे डेंस रे कन्वर्ट कर दिया जाए सेटा लिखा पड़ो वन हॉट एनकोडर जो आम यूज कर तार जो ब्राकेट रे आम लिखिदेबू वन हॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म लिखिलु फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म माने आगे फिट करिवु तापर ट्रांसफॉर्म करिवु जेमति हम कहली हां धर वन हॉट एनकोडर को आम इनिशियलाइज करछु ओ रे o dot fit underscore transform you are applying it over what you are applying it over data frame df dot 2 array 2 array को चेंज कर दो यदि तुम 2 array फंक्शन टा यूज करिवो कोन हबो ना से इंटरनली स्पार्स को डेंस रे कन्वर्ट करके प्रिंट करिवो खाली एतिक दरकार 2 array that means you are changing your values to array format after fitting and transforming it चलो एटा एसकेएल ର ପାଠ एस देखो sklearn is a library sklearn रो तुम पाइजो sklearn डॉट आई गेस यू नो इट इज प्री प्रोसेसिंग sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग रो तुम पाइबो वन हॉट एनकोडर sklearn रो पाउछ सेमती आम पाखरे आ गोटे लाइब्रेरी अछि ता ना हला कैटेगोरिकल एनकोडर ई गोटे लाइब्रेरी अछि कैटेगोरिकल एनकोडर यही लाइब्रेरी जब यूज करिवो से जो 2 array भी लिखा दरकार नहीं से इंटरनली स्पार्स को डेंस रे कन्वर्ट करके फाइनली आउटपुट प्रिंट करूची हला कैटेगोरिकल एनकोडर किंतु एटा मोर एस्केलान मे बी टिके हायर वर्जन अछि बोली चलनी एटा लोअर वर्जन रे चलिवो डाउनग्रेडेड वर्जन रे चलिवो स्टिल यू कैन ट्राई इट आउट कोउथरे भी एनकोडिंग करो एथरे करो कि एथरे करो
anyway you are going to get the output ହେଲା। ଏଥିରେ ୱାନ୍ ହଟ୍ ଏନକୋଡ଼ିଂ ୟୁଜ୍ କଲେ କ'ଣ କି ଖାଲି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟୁ ଅଣ୍ଡର ସ୍କୋର ଆରେ, ଖାଲି ଏଇ ଫଙ୍କସନ୍ଟା ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନକଲେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଏ, ସ୍ପାର୍ସରେ ହେଇକି ଆସେ ଯେଉଁଟାକି ବୁଝା ପଡ଼ିବନି ଡେଟା ଫ୍ରେମ୍କୁ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଦେଖୁନ ଏଇଠି ଦେଖିଦିଅ, ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସି ହିୟର୍ if I go to data preprocessing, see for example encodingଟା କେଉଁଠି ଅଛି, ଏଇଠି ମୁଁ ଦୁଇଟା ଲୋଡ଼ କଲି, ସି ଦିସ୍ ୱାନ୍ DF data frame now ये देखो वन हॉट एनकोडर ମୁଁ escalated preprocessing ରୁ ନେଲି, ओके फ्रॉम escalated preprocessing I am importing वन हॉट एनकोडर, O कैपिटल H कैपिटल E कैपिटल, तो स्पेलिंग मेंशन कला बेले ଟିକେ देखि करियार अछि। I am going to initialize it, ମୁଁ ତ initialize କରୁଛି ଯେମିତି ତମେ vinsorizer କୁ କଲ initialize କଲ, enc dot fit underscore transform I am fitting and fitting underscore transform I am using, and ଗୋଟେ କାମ କଲେ ହବ ତମକୁ ଏ ଲାଇନଟା ବୁଝି ପାରୁଛ, ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ବି ତମକୁ କହିଥିଲି ଏଇଟା ଆ ମାନେ କ'ଣ କହିଲ, खाली string value ही नब include only include your object values, don't include your numeric, कहीं आम वन हॉट एनकोडिंग टा काउपर यूज करू कैटेगोरिकल ऊपर, नॉन न्यूमेरिक ऊपर, से मु लिखिली df डॉट सिलेक्ट डेटा टाइप, सिलेक्ट दोज डेटा टाइप which include only object form, okay let me go and showcase you the data set actually, see the data set, ये तुम data set এইগুড়াক স্যালারি আর এজটা তোমার কোণ न्यूमेरिकल, the rest of the things are non numerical, rest of the things are non numerical, fine। और तुम यदि स्टेट किसी भी क्या भी ऊपर गोटे काम करना चाहो तुम कर, तो मुझे कौन कहली प्रत्येक नॉन न्यूमेरिकल कॉलम को नहीं गली, लेट मी टेक ऑल द नॉन न्यूमेरिकल कॉलम विथ दिस पर्टिकुलर कमांड सिलेक्ट अंडरस्कोर डेटा टाइप्स इंक्लूड इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट, ओनली इंक्लूड योर ऑब्जेक्ट फॉर्मेट, डोंट इंक्लूड न्यूमेरिक फॉर्मेट है। यदि मुझे टू आरे देवी, लेट मी डोंट गिव दिस टू आरे, लेट मी राइट इट लाइक दिस, ये एक दुई नो ब्रैकेट गोटे एक्स्ट्रा ହେଇଗଲା, ओके कौन है एटा ये को क्लोज्ड, एटा एक ये दुई तीन अरे आउट अच्छा चल ठीक। नाउ इफ आई गो एंड रन दिस, से रन ହେଇଗଲା କିଛି एरर देखलानी, बट इफ आई गो एंड शोकेस यू द रिजल्ट, ठीक है रिजल्ट देखिलो, ये रिजल्ट किसी बुझा पड़ुଛି, ये खाली तुम कौन देखो जीरो तुम 380 पाखापाखि अच्छी, वन गोटे थर अच्छी, ये जीरो माने सेकंड इंडेक्सिंग रो रे जीरो तुम अच्छी 375 टाइम्स, सो इज इट प्रॉपर्ली गिविंग यू द आउटपुट स्ट्रक्चर्ड फॉर्म रे नहीं, से आम कौन करूँ टू आर यूज करूँ, टू आर यूज कले कौन हम ना सी स्पार्स मैट्रिक्स को डेन्स रे कन्वर्ट करके आउटपुट प्रिंट कर कथा। नाउ इफ यू गो एंड चेक इट आउट यू वुड बी गेटिंग योर रिजल्टेड आउटपुट, फाइन। तो तुम ए जमी चाहूल आउटपुट से भाया पाइल, बट सी 397 कॉलम्स बनीगला, 397 इज ह्यूज, प्रीवियसली यू हैड ओनली 13, राइट नाउ इट कन्वर्टेड इनटू 397 बिकॉज ऑफ सम क्लासेस, केते सारा क्लासेस अच्छी से गला प्रॉब्लम, ओके। सो दिस इज नथिंग बट वन हॉट एनकोडिंग, वन हॉट एनकोडिंग रे तुम बाइनरी फॉर्मेट रिजल्ट गुड़ाक प्रिंट हो, बुझा पड़ा ना। बस न्यूमेरिक कन्वर्ट कला सेटा को मॉडल बिल्डिंग करवा, जो मॉडल बिल्डिंग करवा से आमको कम पड़ो कहीं सब गुड़ाक आम नंबर्स फॉर्म रे अच्छी, सब गुड़ाक नंबर फॉर्म रे अच्छी, तुम जो कौन भी मॉडल यूज कर, फॉर एग्जांपल लेट मी यूज अ मॉडल कॉल्ड समथिंग कॉल्ड केएनएन, केएनएन गोटे मॉडल अच्छी के नियरेस्ट नेबर, के नियरेस्ट नेबर रे कौन हुए कि डिस्टेंस कैलकुलेट हुए, डिस्टेंस कैलकुलेट, डिस्टेंस कैलकुलेट नंबर्स गुड़ाक दरकार, यदि से कैट डॉग था डिस्टेंस तो कैलकुलेट कर पार था, तो सी भी डिस्टेंस केमती कैलकुलेट कर, देख जर फास्ट रो रे हमर वैल्यूज अच्छी, सैलरीटा थिला 200, ये आसीगला 001 है, एपटे सेकेंड है मोर यहाँ 500, ये गला 100, भाभी तो दुईटा रो अच्छे है, मु केएनएन यूज कर, केएनएन रे गोटे मैथमेटिक्स यूज हुए डिस्टेंस फॉर्मूला यूक्लिडियन डिस्टेंस, तब डिस्टेंस कैलकुलेट कर पारि केमी करी
500 माइनस 200 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1 स्क्वायर तो मत गोटे आउटपुट मिलला this output tells you how close these two values are जदि ये वैल्यूटा मोर काफी छोट नंबर रहिबो ता माने दीटा रो काफी क्लोज अछंती बुझा पड़ला तो डिस्टेंस कैलकुलेशन कर पाइबी कैन आई यूज समथिंग कॉल्ड cos theta value okay what is dot product of a and b ए बी cos theta ए बी cos theta तो cos theta एटी कोन हिजिबो हमरो a dot b divided by magnitude of a into magnitude of b कैन आई अप्लाई दिस फॉर्मूला ओवर दिस टू रूज कर पाइबी कि आराम से कर पाइबी केमती 200 into 500 plus 0 into 1 plus 0 into 0 plus 1 into 0 divided by root over of 200 square plus 1 square into root over of 500 square plus 1 square ये कैलकुलेट कला परे मते cos थीटा रो वैल्यू पाई गलु हम ହେଲା ତ ଯେତିକ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟେସନ ଆମେ କରିପାରିବୁ ଯେବେ ଆମ ପାଖରେ ନମ୍ବର ଥିବ ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ଡେଟା ଥିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏନକୋଡିଂ କରିବା ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ ନହେଲେ ଗୋଟିଏ ଦିଟା ମଡେଲ ଖାଲି ତମର ନନ୍ ନ୍ୟୁମେରିକ ଉପରେ କାମ କରିପାରିବ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ डिसीजन ट्री एका ही करिवो आउ तार बड़ भाई है रैंडम फॉरेस्ट दीज आर द टू मॉडल्स व्हिच आर गोइंग टू वर्क ओवर योर नॉन न्यूमेरिक डेटा किंतु बाकी जेतिक मॉडल सब न्यूमेरिक फॉर्म रे ही काम करिवो तो ये गोटे गला वन हॉट एनकोडिंग इन द सेम वे वी हैव समथिंग कॉल्ड बाइनरी एनकोडिंग इज जस्ट लाइक योर वन हॉट एनकोडिंग पूरा वन हॉट एनकोडिंग भलिया किंतु वन हॉट एनकोडिंग रे जेतेटा क्लासेस थाए सेतेटा कॉलम्स ही जाए सपोज आई हैव 10 classes how many columns I would be having one hot encoding 10 columns one hot encoding रे 10 टा कलम हेगला किंतु जदि मैं बाइनरी एनकोडिंग करिवि सेही 10 फॉर्मेट रे आइटम्स गुडा आसीबो हैला कि किंतु एत्ते कलम बनैबनी केमिति देखिबारो see here suppose I have cat I have dog I have tiger I have elephant and I have something called deer केतेटा क्लासेस अछि एटी पांचटा क्लास अछि we have five classes now how many columns it is going to make if I use binary encoding से केमिति डिसाइड करिवो with the help of something called log base to n this formula is basically used to figure out how many columns should be prepared ମୁଁ ଏଥିରେ ଯଦି ପକେଇବି ଲଗାରିଥମିକ ଅଫ ସିମ୍ପଲ ଲଗାରିଥମିକ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ଏଥିରେ ନେଚୁରାଲ ଲଗାରିଥମିକ ୟୁଜ୍ କରୁନି ବେସ୍ ଇ ନାହିଁ ଏଟା ଲନ୍ ହେଇଯିବ ln ହେଇଯିବ ତ log base 2 how many classes are present 1 2 3 4 5 5 ଯଦି ମୁଁ କରିବି ମୋର ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆସିଲା ଧର ମୋର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆସିଲା ଗୋଟେ ସମଥିଙ୍ଗ କଲ୍ଡ 1.2 1.2 is an float value ଏଟା ତ ଇଣ୍ଟିଜର ନୁହେଁ ଯେ 1.2 ଟା କଣ ହେଇଯିବ କନଭର୍ଟ ହେଇକି 2 ହେଇଯିବ ମାନେ ତା ନେକ୍ସଟ ଇଣ୍ଟିଜର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କୁ ଚେଞ୍ଜ ହେବ ତା ମାନେ ମତେ ଦିଟା କଲम ଦେ ହେଲା आ माने मते दीटा कलम से बनैबो लेट्स ट्राई इट आउट आगे आगे देखि दबा log base to 5 करी करी कोन आउटपुट आउछ अच्छा पाइथन केमति करिवा log base to 5 you can take the help of math library यूज कर पाइबो एंड अच्छा मैथ आगुरु तम मते कुह numpy रे गोटे फंक्शन अछि मु तुमको कहितली जोटा कि नेक्स्ट इंटीजर को कन्वर्ट करौछि कहि परिबो को सेटा सील import numpy as np कली जदि मु एबे यूज करबी np डॉट seal of 3.2 3.4 कोन आउटपुट हबो 4 हबो अच्छा पछो केम जिबी को फंक्शन floor if I use floor then it will be making it as 3
ତ ମୁଁ ଏବେ ସିଲ୍ ୟୁଜ୍ କରିବି ନା ଫ୍ଲୋର ୟୁଜ୍ କରିବି? ସିଲ୍ ତ ମୁଁ ଲେଖିବି np.seal. Let me use something called math. Math is a library. Inside math we are going to have several, all the nearly all the functions of mathematics. Okay, we are going to use something called log. ମୁଁ log use କରିବି, log base to use କରିବି, ଆଉ n କେତେ ମୋର 5, n ହେଲା ମୋର 5. Let me go and use it. If I go and use it, it is going to give me the value as 3. ସେ ମୋତେ 3 ଦେଉଛି, ତାମାନେ ସେ 2 ପଏଣ୍ଟ କେତେ ଗୁଡ଼ା ଆସୁଥିଲା, 2 ପଏଣ୍ଟ କେତେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ମୁଁ ଲେଟ୍ ମି ଗୋ ଆଣ୍ଡ ରନ୍ ଦିସ୍, ଇଟ୍ ଇସ୍ 2.32. If it is 2.32, I am using seal, so it is making it as 3. That means 3 columns are going to be present. ମୋର 3ଟା କଲମ୍ ସେ ବନେଇକି ଦେବ। କଲମ୍ ବନେଇବ କେମିତି ଏବେ ଦେଖିବା। କ୍ୟାଟ୍ ଥିଲା, ଡଗ୍ ଥିଲା, ଟାଇଗର ଥିଲା, elephant thila, deer thila. Now see how it is going to create columns. Column 1, column 2, column 3. The first column would be coming up like this: 0, 0, 1. It's a rule. First 0, 0, 1 asila. Tapare 0, 1, 0. Okay. Now 1, 0, 0. 1, 1, 0, 1, 1, 1. It will be creating your columns like this. Obviously binary values are still present. एगुड़ा सब binary values नुहे कि नहीं, एगुड़ा सब binary values, but it will be to give you the output like this. किंतु मते को ए आउटपुट किसी बुझा पड़ुची, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग? जेमती वन हॉट एनकोडिंग रे बुझा पड़ जाउथला, कैट जोडी अछि सेडी 1, डॉग जोडी अछि सेडी 1, किंतु एठी तो किसी बुझा पड़ुनी, एठी तो दीटा 1 अछि, एठी तो तीनटा 1 अछि. So is it interpretable? It is not interpretable. If it is not interpretable, it is basically not used. क्या आमको टे इंटरप्रिटेशन भी दरकार, माने नहीं कि आम कि भी करके चेंज करदेबू न्यूमेरिक फॉर्म रे, जदि भी चेंज करूँ किसी बुझाणा टे थी दरकार आमको, से टेक्निक यूज हुए ना. ऑल्दो इट इज हैविंग वन एडवांटेज ओवर वन हॉट एनकोडिंग. कौन एडवांटेज? कलम गुड़ार कमी दूसरी, 5टा क्लास थिला किंतु 3टा कलम रे चेंज करछि. फाइन. So coming to the number of classes or number of columns to be created, टिके कम अच्छी काटो वन हॉट एनकोडिंग. तो यहाँ गोटे बेनिफिट, किंतु डिमेरिटा कौन? इंटरप्रिटेशन कर पारना, तुम ये बुझे पारना, किसी बुझाई पड़नी कि टाइगर कोटी अच्छे कौन अच्छे. सो दिस इज डायमेंशनालिटी कर्व्स को रिड्यूस करने को एटा हेल्प करिवो बाइनरी एनकोडिंग. इंटरप्रिट कर पारना, तो इंटरप्रिटेशन इज नीडेड. तो से आम वन हॉट एनकोडिंग ही जाऊ, ना लेबल एनकोडिंग को प्रिफर करूँ ता नेक्स्ट टाइम. এইটা তেবে ইউজ করিব যেবে তোমার বহুত সারা ক্লাসেস ଅଛି ଆଉ ତମେ ଲେବଲ ଏନକୋଡିଂ କୁ ୟୁଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନା, ହେଲା, ସେତେବେଳେ ତମେ ୟୁଜ କରିପାରିବ. ଲେବଲ ଏନକୋଡିଂ କୁ ଧର ତମେ ୟୁଜ କରିବାକୁ କାହିଁକି ଚାହୁଁନା ନା, କାହିଁକିନା ତମେ ୟୁଜ କରିଦେଇଛ ସମଥିଙ୍ଗ କଲ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସ୍କେଲାର. ସ୍କେଲିଂ ଉପରେ ବି ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ତମେ କ'ଣ ୟୁଜ କରୁଛ. ଧର ତମର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତମେ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ ଟେକ୍ନିକ ୟୁଜ କରିବାକୁ ପଡିବ. ନର୍ମାଲାଇଜେସନ ବୁଝିପାରୁଛ ନା, 0 1 फीचर स्केलिंग टेक्निक, गोटे स्टैंडर्डाइजेशन, गोटे नॉर्मलाइजेशन, सेटा आगु पढ़िबा. जदि मु नॉर्मलाइजेशन यूज करिवि, मोर हाईएस्ट वैल्यू कोन आसीबो 0, सॉरी मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 1. सेही हिसाब रे देखिया गले एटा तो रेडीमेड ऑलरेडी अवेलेबल. तो आउ नॉर्मलाइजेशन बाकी कॉलम ऊपर लागिवो, आ ऊपर लागिवो. किंतु धर स्केलिंग यूज करछि तो एगुडा को भी चेंज हो कि नहीं. आउ लेबल एनकोडिंग बेसिकली यूज करियो तो तुम ऑर्डर फॉर्मेट करिया को चाहछो. धर मते गोटे ऑर्डर फॉर्म करियार अछि, कैट पर मते डॉग ही रखियार अछि, डॉग पर मते टाइगर ही रखियार अछि. यदि ऑर्डर चाहछो ता लेबल एनकोडिंग को जिबा. एबे हम कहबी लेबल एनकोडिंग ता कोन. Simply use binary encoding. Let me tell you, binary encoding तबे यूज करिवो when order is not required for you, when no order is followed, order followed. जो तुमको किसी ऑर्डर मैटर करूनी, माने कैट पर टाइगर पकई दियो, एलिफेंट पकई दियो, किछि पकई दियो, ठीक अछि. यदि ऑर्डर मैटर करछि ताहले बाइनरी को जाओनी. So when your no order is followed, go for binary encoding. I would point kono, if you have more classes, if you have more classes, large data set, लिख दोछि large data set. If you have huge data set, बहुत सारा डेटा कॉलम्स अछि तमरो, बहुत सारा रोज अछि, then one hot encoding न करिकरी you can prefer binary encoding. So these 2 points, if it is valid for you, then you can prefer this binary encoding.
ହୁଁ ହୁଁ ବିଜନେସ୍ ଇନସାଇଟ୍ ଆର କିଛି ନାହିଁ। ବିଜନେସ୍ ଇନସାଇଟ୍ ଖାଲି ଆମର ଇଡିଏରୁ ବାହାରେ, ମନେ ରଖିବ। ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେଟେଡ୍ ଡେଟା ଆନାଲିସିସରୁ ହିଁ ବିଜନେସ୍ ଇନସାଇଟ୍ସ ବାହାରେ। ବାକି ଗୁଡ଼ାକ ଆମ ପ୍ରଫେସନାଲ କାମ ଥାଏ, ସେଇଟା ଆମେ କରିବା। ଏଇ ଏତିକି ଜିନିଷଟା କ୍ଲାଏଣ୍ଟକୁ ଦେଖେଇଲା ପରେ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ତୁମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ କୁହେ। ଯଦି ଏତିକି ଭଲସେ ଆମେ କରିକି ଦେଖେଇ ପାରିବୁ, ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ତ ଟୋଟାଲ ଆମ କାମ। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଆମେ କ'ଣ କରୁନୁ, ଏଇଟା କେହି ଜାଣିପାରିବେନି। ଆମକୁ ଏଣ୍ଡରେ ତାକୁ ଆକ୍ୟୁରେସି ଦେଖେଇବାର ଅଛି, ତା ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସଲ୍ଭ କରିବାର ଅଛି। ସେଗୁଡ଼ାକ ଟୋଟାଲ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆମ ଉପରେ। ଆମେ କେମିତି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ, ବାଇନାରୀ ନେଉଛୁ କି ୱାନ୍ ହଟ୍ ନେଉଛୁ। ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରାୟ ଜିନିଷ ଅଛି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ବେସିସ୍। ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଆଉ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ମ୍ୟାଟର କରେ ଏଇ ଫିଲ୍ଡରେ। ଯାହାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ସେ ଡେଟା ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ପୋଜିସନ୍ ହେଇକରି ସେ ମଡେଲ ମନ ଇଚ୍ଛା ୟୁଜ୍ କରିବ ତା ଇଚ୍ଛାରେ। ଆଉ ଯାହାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନାହିଁ ସିଏ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରି କରି ଚାଲିବ। ହେଲା, କେଉଁଥିରେ ଆକ୍ୟୁରେସି ଭଲ ଆସୁଛି ସେଇ ହିସାବରେ। ଏଇଆ ଆଉ। ତ ଇଏ ହେଇଗଲା ଆମର ବାଇନାରୀ ଏନକୋଡ଼ିଂ। ବାଇନାରୀ ଏନକୋଡ଼ିଂ ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଲେବଲ୍ ଏନକୋଡ଼ିଂ। ଖାଲି ଜାଣିଯାଇଥାଉ ଲେବଲ୍ ଏନକୋଡ଼ିଂ। Label encoding is also very much famous, but label encoding will be giving you values sequentially. ଧର ମୋର ଅଛି cat, dog, tiger, ସେ ଆଲଫାବେଟ୍ ଫର୍ମରେ ଆଗେ ନେଇଯିବ, ହେଲା କି? ସି ଆସୁଛି, ଡି ଆସୁଛି, ତାପରେ ଟି ଆସୁଛି, ତାପରେ ସି ଯଦି କ୍ୟାଟ୍ ଆସୁଛି ଆଲଫାବେଟିକାଲି ଫର୍ମରେ ତାକୁ ଦେଇଦେବ ଜିରୋ, ଡଗ୍ ଆସୁଛି ତାକୁ ଦେଇଦେବ ୱାନ୍, ଟାଇଗର ଆସୁଛି ତାକୁ ଦେଇଦେବ ଟୁ। ଲାଇକ୍ ଦିସ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଗିଭିଂ ଦ values to different animals or different classes, ହେଲା। ସୋ ଗୋଟିଏ କଲମରେ ସେ ଦେଉଛି, ସେ ଆଉ ଡାଇମେନ୍ସନାଲିଟି କର୍ସ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏଠି ଆସୁନି, ନା ହିଁ ସେ ଡାଇମେନସନ୍ ବଢ଼ଉଛି। ତ ସିମ୍ପଲି ସେ ଗୋଟେ କଲମରେ ହିଁ ନ୍ୟୁମେରିକ୍ ଫର୍ମରେ ସେ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଦେଇଦେଉଛି, କନଭର୍ଟ କରିଦେଉଛି। ବଟ୍ ଇଜ୍ ଇଟ୍ ମେକିଂ ଏନି ସେନ୍ସ? ହୁଁ। ତାପରେ ନା, ହଁ କରି ତ ହବ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦରକାର ଦରକାର କ'ଣ କିଛି ଦରକାର ଅଛି କି? କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ସବୁ କାମ ଆମର ଇଡିଆରେ ବଢ଼ିଗଲା, କାମ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଏବେ ତ ଆମେ ତାକୁ ମଡ଼ିଫାଏ କରୁଛୁ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ କରୁଛୁ। ଏବେ ଆମେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ କାହିଁକିନା ଆମକୁ ଏମ୍ଏଲ୍ ପାଖକୁ ଯିବାର ଅଛି। ସେ କାମ ବଢ଼ିଗଲା ବଢ଼ିଗଲା, ଆଉ ତାକୁ ଯିବନି, ହେଲା କି? ତ ଇଡିଏ, ହଁ ବେସିକାଲି ତୁମେ ଚାହିଁବ ଯଦି ଅଟୋ ଇଡିଏ ପକାଇ ପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଅଟୋ ଇଡିଏ ଯଦି ପକାଉଛ ଖାଲି ଚେକ୍ କର ତୁମର ଆଉଟଲାୟର୍ସ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଡେଟାଟା ସ୍କେଲ୍ ଫ୍ରି ହେଇଯାଇଛି କି ନାହିଁ, ଡେଟାଟା ନର୍ମାଲାଇଜ୍ ହେଇଯାଇଛି କି ନାହିଁ। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ଆଉ ଉପରେ ପକାଇବ କ'ଣ? ଇଏ ତ କିଛି ଖାସ୍ ଜିନିଷ ଦେବନି। ମିନ୍ ଧର ଦେଇଦେଲା ମୋର 2.5, 2.5 କ'ଣ, ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରିବିନି। ହଁ, ଖାସ୍ କରି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଅଟୋ ଏଡ଼ିଆ ଲାଇବ୍ରେରୀ ମୋଷ୍ଟଲି ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ପ୍ରି ପ୍ରୋସେସିଂ ସରିଲା ପରେ, ଜଷ୍ଟ ଟୁ ଭେରିଫାଇ ତୁମର ଆଉଟଲାୟର କଟିଲା କି ନାହିଁ, ମିସିଂ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଛି କି ନାହିଁ। ହୁଁ। ଆଉ ବାକି ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ, ଡେଟାଟା ନର୍ମାଲି ଫର୍ମ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଡେଟାଟା ସ୍କେଲ୍ ଫ୍ରି ହେଇଯାଇଛି କି ନାହିଁ, ଏଇସବୁ ଜାଣିବାକୁ ଟିକେ ଅଟୋ ଏଡ଼ିଆ ଲାଷ୍ଟକୁ ୟୁଜ୍ କରିଦେବ, ଦୁଇ ଲାଇନ୍ର ଜିନିଷ। ସି ଲେବୁଲ୍ ଏନକୋଡ଼ିଂ ସମଥିଙ୍ଗ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍, 0 1 2 3 4 ଏଇ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ତାର ଚାଲିବ। ଆର ଡିମେରିଟ୍ ବି ଅଛି, ମେରିଟ୍ ବି ଅଛି। ମେରିଟ୍ ହେଲା କ'ଣ, କଲମ୍ସ ବଢ଼ୁନି, ଗୋଟିଏ କଲମରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦିଆହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଡିମେରିଟ୍ କ'ଣ, କ୍ୟାଟ୍ର ଜିରୋ, ଡଗ୍ର ୱାନ୍। ଇଫ୍ ଆଇ ଟେକ୍ y is equals to mx, x is 0, that means for cat wherever cat is present y will be making it as 0, ହେଲା କି? ତ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲି ବୁଝିବାରେ ବି ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆମକୁ। Is not it? ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଲେବୁଲ୍ ଏନକୋଡ଼ିଂ? So label encoding is basically preferred when you have too many classes. Remember, ଯଦି ବହୁତ ସାରା କ୍ଲାସ୍ ଅଛି ତୁମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଅପସନ୍ ବି ନାହିଁ, ୱାନ୍ ହଟ୍ ଏନକୋଡ଼ିଂକୁ ଯାଇପାରିବନି କାରଣ କଲମ୍ ବଢ଼େଇ ଦେବ। ବାଇନାରୀ ତ ଯାଇପାରିବନି, ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେବିଲିଟି ନାହିଁ। ତ ଟୁ ମେନି କଲମ୍ସ ଇଫ୍ ଇଟ୍ ଇସ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, go for label encoding. This will be saving you. Okay, so go for label encoding if too many columns are present. Simple ଜିନିଷ, ଆଉ ମୋଷ୍ଟଲି ଆମେ ସେ ଲେବୁଲ୍ ଏନକୋଡ଼ିଂ ଉପରେ ହିଁ କାମ କରୁ। We have something called ଅଟୋ 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 କ୍ଲିନ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଗୋଟେ ଅଛି। ଅଟୋ କ୍ଲିନ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଗୋଟେ ଅଛି, ଅଟୋମେଟିକ୍ କ୍ଲିନିଂ କରେ ସିଏ। ତାର ରାଣ୍ଡମଲି ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚେକ୍ କରିବ କି 10ଟାରୁ ଅଧିକ କ୍ଲାସେସ୍ ଅଛି, 10ଟାରୁ ଅଧିକ କ୍ଲାସେସ୍ ଅଛି, ସିଏ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିଦେବ, ଲେବୁଲ୍ ଏନକୋଡ଼ିଂ ୟୁଜ୍ କରିଦେବ ଆପେ ଆପେ। If too many classes are there, it will be simply using label encoding. ଅଟୋ କ୍ଲିନ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଗୋଟେ ଅଛି, ଦେଖିଆ ଅଟୋ କ୍ଲିନ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆଗକୁ ଆସିବ, ଏବେ ତୁମକୁ ବତେଇକିରି ମୁଁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରାଉନି,
ହେଲା। ଓକେ। ନାଓ ଲେବୁଲ ଏନକୋଡିଂର ଗୋଟେ ଭାଇ ଅଛି, ଯେମିତି ୱାନ୍ ହଟ୍ର ଭାଇ କିଏ? ବାଇନାରୀ। ଲେବୁଲର ବି ଗୋଟେ ଭାଇ ଅଛି। ଲେବୁଲର ଭାଇ ହେଲା ଅର୍ଡିନାଲ ଏନକୋଡିଂ। ଇଏ ତାରି ଭାଇ ଦି ଜଣ, ଇଏ ଯେମିତି ଦି ଜଣ ସେମ୍ ସେମ୍ ପାଖ ସିମିଲାରିଟି ଅଛି କି ନାଇଁ, ଇଏ ବି 0 1 ଦଉଛି, ଇଏ ବି 0 1 ଦଉଛି, ଖାଲି ଏତିକି ଫରକ ଇଏ ଟିକେ ଡାଇମେନସନ କମେଇ ଦଉଛି। ଆଙ୍କର ଫରକ କଣ ଜାଣିଛ? ଲେବୁଲ ଏନକୋଡିଂ ଆଲଫାବେଟିକାଲ ୱାଇଜରେ ଚେକ୍ କଲା, କ୍ୟାଟର ଦେଲା 0, ଡଗର ଦେଲା 1, ଟାଇଗରର ଦେଲା 2। ଏଠି ସେ ଆମକୁ ପଚାରିବ, ଆରେ ଭାଇ ତୁ କୋଉ ଟାଇପରେ ଦବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ତମକୁ ଡଗ୍ ତମର ଫେଭରେଟ କି? ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଡଗ୍, ୟେସ୍ ମୋ ଡଗ୍ ମୋର ଫେଭରେଟ, ମୁଁ ଟପରେ ରଖିବି। କ୍ୟାଟ୍ଟା ଟିକେ ପଛେ ରଖିବି, ତାପରେ ଟାଇଗରଟା ରଖିବି, ତାପରଟା ରଖିବି ମୋର କ'ଣ କ୍ୟାଟ୍। ତ ସେ ଏଇ ହିସାବରେ ଦେବ, ଡଗ୍କୁ ଦେବ 0, ଟାଇଗରକୁ ଦେବ 1, ମୁଁ ଦେବ 2। ଓକେ। ସୋ ଇଫ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଗିଭ୍ ଦ ଅର୍ଡର ଆଜ୍ ପର୍ ୟୁର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ, ଯଦି ତମେ ନିଜେ ଅର୍ଡର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ପ୍ରିଫର ଅର୍ଡିନାଲ ଏନକୋଡିଂ। ଓକେ। If you want to give the orders as per your choice, you can prefer ordinal encoding. Anyway, both are quite similar. ଏଠି alphabetical wise ଦେଇ ଦଉଛି ତମକୁ ନ ପଚାରିକିରି, ଏଥିରେ ତମକୁ ପଚାରିକି ଦଉଛି how you want to interpret or how you want to give. Okay. Ordinal encoding. SQL under preprocessing import ordinal encoder. Label encoder କ'ଣ? ସେ SQL under preprocessing import label encoder. ଖାଲି ଟିକେ ଆଇଡ଼ିଆ ରଖିଥାଉ, ଜାଣିଥାଉ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି। ତ ଲେଟ୍ ଅସ୍ ଗୋ ଫର୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍। ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଥାଏ ତମର, ଇଏ ତ ସବୁ ଏନକୋଡିଂ ଗଲା ବିକଜ ଅଫ୍ ଲାଇବ୍ରେରିଜ୍। वी हैव समथिंग कॉल्ड डोमेन नॉलेज। डोमेन नॉलेज ऊपर भी तुम पकईपर तो तुमको दरकार कि नाई मोर जदि डग थी मुझे 10 देवी, जो तुम टाइगर अच्छी मुझे 20 देवी, कैट अच्छी मुझे 50 देवी। यू कैन गिव ऑफ योर चॉइस। ये तुम डोमेन नॉलेज ऊपर डिपेंड करिवो, मैनुअल कोडिंग करिया पड़िवो। ओके, मैनुअल कोडिंग फाइन। Simply df of animals, df dot animals dot replace कौन रिप्लेस कर जोटी तुमर डग अच्छी मते दे 10, जोटी मोर टाइगर अच्छी मते दे 20। एमती तुम मैनुअली भी देपर रिप्लेस कर पार। यू कैन यूज द फंक्शन कॉल्ड रिप्लेस। ओके, सो ये सब थिला एनकोडिंग रो। आ गोटे मन रख, वन हट एनकोडिंग भलिया आ गोटे एनकोडिंग अच्छी, जस्ट लाइक वन हट एनकोडिंग। यू नो व्हाट 010101 इज, से किए दबो वन हट एनकोडिंग दबो with the help of function you are doing it, one hot encoder। एटा कहा पाखरु आसुची? एस्केलन पाखरु आसुची। पैंडास पाखरे भी गोटे अछि, मन पडुची पैंडास पाखरे कोटा अछि? डमीज। डमीज इज अ फंक्शन ऑफ पैंडा। जेमती एस्केलन र फंक्शन है वन हॉट एनकोडर, पैंडाज रो सेमती गोटे फंक्शन अछि डमीज। डमीज विल आल्सो बी गोइंग टू डू द सेम टास्क जस्ट लाइक वन हॉट एनकोडिंग। ये भी पूरा सेम जिनस तुम करके दबो, किंतु ये कौन केमती आउटपुट दूसरी देख। फॉर एग्जांपल आई हैव कैट, आई हैव डॉग, आई हैव टाइगर। कैट को से कौन जाउची दबो जानछो? धर फॉर एग्जांपल लेट मी टेक इट एज कैट, इट इज जस्ट लाइक योर वन हॉट एनकोडिंग गाइस। ओके, नो नो चेंजेस, नथिंग। कैट को 01 फॉर्मेट न देगी से ट्रू फॉल्स फॉर्मेट दबो। इज कैट प्रेजेंट? ट्रू। डॉग प्रेजेंट? फॉल्स। 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 ट्रू। फॉल्स। 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 ट्रू। सो ट्रू फॉल्स फॉर्मेट रे प्राय तुमको आंसर दबो कि pd डॉट गेट डमीज, गेट अंडरस्कोर डमीज, गेट अंडरस्कोर डमीज। फाइन, एक का जिनस तुम पछे ताको चेंज कर पाइबो। ट्रू को 1 कर दबो, फॉल्स को 0 कर दबो, दैट्स फाइन, यू कैन लेटर डू इट। बट इट इज जस्ट लाइक योर वन हॉट एनकोडिंग। तो तुमको इन केस के पचार कि ओके टेल मी द रिप्लेसमेंट ऑफ और द अल्टरनेट ऑफ वन हॉट एनकोडिंग from any other library, तो कहबो yes from pandas we have something called pd.getDummies। getDummies is there, you know, with the help of getDummies we can convert those things to numeric format। fine, तो एमती भी कहि परिबो। सो मु टिके से विंसराइजर जिनसटा एटलीस्ट टिके रन कर दिए, खाली देखि दियो टिके। feature engine dot outliers import विंसराइजर। ओके, दिस इज समथिंग दैट यू शुड बी नोइंग।
What I will be doing, I am initializing it ଖାଲି ଟିକେ ଆଖି ପକାଅ କେଉଁ ଜିନିଷ ବୁଝିପାରୁନ ମୋତେ କୁହ ତ ସବୁ ଜିନିଷ କୁହାହେଇଛି। I am going to work on my salaries। salary କଲମରେ ମୋର ଆଉଟଲାୟର୍ସ ଥିଲା କେମିତି ଚେକ୍ କରିଦେବା ଟିକେ DF of salaries ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡେଟା ସେଟ୍ କି ethnic diversity let's see let's go for SNSPLT dot show plt dot show let's go for that see here. Do I have outliers? Yes, I have outliers on the right side or left side? ଏମିତି କରିବି orient is equals to horizontal. If I use orient equals to horizontal, it will be simply turning it to your horizontal format ହେଲା। तो ये राइट साइड आउटलाइर्स अच्छी केतटा आउटलाइर्स अच्छी मतलब जଣା नहीं। इफ यू वांट यू कैन डू इट मैनुअली एमती मैनुअली आम आर्थर करथिलु अपर लिमिट रु केते अधिक एनीवे आई जस्ट वांट टू मॉडिफाई दोज आउटलाइर्स टू माय अपर लिमिट एंड लेसर माने लेफ्ट साइड जोड़ा अछि ताको लोअर लिमिट रे कन्वर्ट करिवि ए जिंस टोटल मु रन करछु। ओके दिस थिंग्स यू ऑलरेडी केम अक्रॉस कौन यूज करिवि आईक्यूआर यूज करिवि टेल बोथ फोल्ड वैल्यू 1.5 नीचे वेरिएबल्स का ऊपर काम करिवि सैलरी ऊपर। Now I am using fit underscore transform. Remember fit underscore transform. Go and use it over your this one DF of salaries. डबल ब्रैकेट दिया ହେଇଛି କାହିଁକି ନା विंचुराइजेशन रे जेतବେଳେ ट्रांसफॉर्म तमे करूछ डबल ब्रैकेट दबा ही पड़ियो पैरामीटर ही तुमको सेया कहूची। ओके इफ यू रिमूव इट तमे एरर पाइबो इफ यू रिमूव डबल ब्रैकेट देन यू विल बी गेटिंग एरर देखलो एरर आसु। हाँ सेटा ଆମେ ନର୍ମାଲି କହୁ ହଁ ସେଟା ଆମେ ନର୍ମାଲି କହୁ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସିଙ୍ଗଲ କଲମ ବି ଯେତେବେଳେ ନଉଛ ନା ସେତେବେଳେ ବି ତମକୁ ଡବଲ ବ୍ରାକେଟ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଏଟା ଗୋଟେ ରୁଲ ଆଉ ଯିଏ ବନେଇଛି ସେ ଏମିତି କରିକି ଛାଡିଛି ହେଲା ତ ଏଟା ହଁ ହଁ ହଁ, ଯେତେ 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 ଚାହିଁବ ପକେଇ ପାରିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଭ୍ୟାରିଏବଲ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ବି ଏଠି ବି ପକେଇଦବ ଏଠି ଧର ତିନିଟା ପକଉଛ ତଳେ ବି ତିନିଟା ପକେଇଦବ। ନାଇଁ ଏପଟେ ନା ନାଇଁ ଏପଟେ ଦରକାର ନାହିଁ ଏପଟେ ଧର ମୁଁ ପକେଇବି ମୋର ଏଜ୍ ପକେଇବି ଆଉ ସିମ୍ପଲି ତମେ ଏଠି ପକେଇବ ୱାଇ ବିକଜ ଇଏ ତମକୁ ଖାଲି ରେଡି କରିକି ରହୁଛି ଏଇଠି କିଛି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରୁନି ଇଏ ଖାଲି ତମକୁ ଇନିସିଆଲାଇଜ କରିକି ଦଉଛି ଇଞ୍ଜିନଟା ବନିକି ରହୁଛି ଓ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଇକରି ସାଲାରୀ ଆଉ ଏଜ୍ ଉପରେ କାମ କରିବି ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ତମେ କାମ କରୁଛ ଅରିଜିନାଲି ସେତେବେଳେ ଦବ ଦି ଦିଟା ବ୍ରାକେଟ ବୁଝିଲ ଏବେ ଏବେ ଚାଲିବ ଇଫ୍ ଆଇ ଗୋ ଆଣ୍ଡ ରନ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ now this thing should be working fine। ଏବେ ମୁଁ ଯଦି ବକ୍ସ ପ୍ଲଟ୍ କରିବି ସାଲାରିଜର ଗୋ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲଟ୍ ସାଲାରିଜର ବକ୍ସ ପ୍ଲଟ୍ଟା ଆଗରୁ ଥିଲା ଆଉଟଲାୟର୍ସ ଏବେ ଅଛି କି ଆରେ ପୁଣି ଦେଲା ନା କ'ଣ ଆଉଟଲାୟର୍ସ ଓ ମୁଁ ଭୁଲଟା ୟୁଜ୍ କଲି ଏଇଟା ଡିଏଫ୍ ନୁହେଁ ଏବେ ଆସିଲା ଡିଏଫ୍ ଅଣ୍ଡରସ୍କୋର ଏସ୍। ହଁ ନାଉ ଗୋ ଆଣ୍ଡ ଚେକ୍ ଇଟ୍ ଆଉଟ୍ ଦେଖ ଏବେ ଆଉଟଲାୟର ନାହିଁ ଆଉଟଲାୟର୍ସ କଟିଗଲା। इन द सेम वे कौन चेंजेस तुम एक्सट्रा करिवो कैपिंग मेथड रो गॉसियन पकाओ फोल्ड वैल्यू बाय डिफॉल्ट इट इज 3 एंड टेल मी व्हेन यू कैन यूज गॉसियन गॉसियन यूज करियर किछि अछि की डेटा हाँ इफ योर डेटा इज नियरली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ताले गॉसियन टा भलो काम करिवो हैला ସେଥିପାଇଁ ଗସିଆନ୍ ଆଗରୁ ପୁଣି ଚେକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଇଜ୍ ୟୋର ଡେଟା ନର୍ମାଲି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟେଡ୍ ଅର୍ ନଟ୍ ତ ଏତେ କାହିଁ ଫାର୍ଜ କରିବ ଆଇକ୍ୟୁଆର ଡାଇରେକ୍ଟ ପକାଅ ବଢ଼ିଆ କାମ ଦେବ। ଖାଲି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ତମେ ଗସିଆନ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟାଇଲ୍ ଏଗୁଡ଼ା ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିଥାଅ ଓକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନଲେଜ ପାଇଁ। ଇଏ ବି ସେଇ ସେମ୍ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆକୁ ରନ୍ କରୁନି ସେଇ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଗସିଆନ୍ ଫିଟ୍ ଅଣ୍ଡରସ୍କୋର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ଏଠି ବି ସେ ସାଲାରୀ କ୍ୱାଣ୍ଟାଇଲ୍ ନେବ କ୍ୱାଣ୍ଟାଇଲ୍ ଏଠି ପକେଇଦେଲ କ୍ୱାଣ୍ଟାଇଲ୍ସ ଫୋଲ୍ଡ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ 0.05 ନାଉ ଟେଲ୍ ମି ଫୋଲ୍ଡ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ମୁଁ କେତେ ଯାଏଁ ନେଇପାରିବି 0.2 0 टू 0.02 सॉरी 0 टू 0.2 20%। हम्म धर मुझे देदेवी 0.4 काम करिवो कि इट विल नॉट वर्क इफ आई गोइंग रन इट एरर आसी कौन देखुचे 0 रु 0.2 जाए ही जीव से लिखि दउची तुमको ओके सो बाय डिफॉल्ट इट इज 0.05 बट यू कैन कंसीडर टिल 0.2 इट इज अप टू यू तापर से एटा भी से सेम यूज कलो एमएडी यूज करार अछि सिंपली यूज एमएडी फोल्ड वैल्यू तर 3.29 दियो बाकी गुडा भी सेमती रन करिवो ओके so these are some of the ways simply capping method को change करो fold value को change करो तमे काम करो ओके बट सबुठ इंपोर्टेंट है ये जिनसा मन रखा विंसोराइजर टा मन रखा एंड को लाइब्रेरी आसुची
କେଉଁ କ୍ୟାପିଂ ମେଥଡ଼ ତୁମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛ ତୁମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ, এইଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ଇଣ୍ଟରନାଲି ତୁମକୁ ପଚାରନ୍ତି ହେଲା, ଜଷ୍ଟ ତୁମକୁ ଜାଣିବାକୁ କି ଆଚ୍ଛା ଇଏ ପିଲା ନିଜେ କରିଛି ନା କେଉଁଠୁ କପି ପେଷ୍ଟ କରିଛି, ଏ ହେଲା କଥା। ଆଣ୍ଡ ଜିରୋ ଭାରିଏନ୍ସ ତ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଖାଲି ସେ ଥ୍ରେଶୋଲ୍ଡ ଟେକ୍ନିକ୍ ୟୁଜ୍ କର, ନହେଲେ ଡଟ୍ ୱାର କରିକି ବି ଚେକ୍ କରିଦିଅ, ମ୍ୟାନୁଆଲି ବି ଚେକ୍ କରିପାରିବ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅପ୍ ଟୁ ୟୁ। ଥ୍ରେଶୋଲ୍ଡ ପକେଇଦେଲେ କ'ଣ କି ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ସେ ସବୁଗୁଡ଼ା ଚେକ୍ କରିକି ଡ୍ରପ୍ କରିଦେବ, ବୁଝିପାରୁଛ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କ'ଣ କି ମ୍ୟାନୁଆଲି ତୁମେ ଚେକ୍ କରିବ, ଜାଣିବାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛ, ଜାଣିଲା ପରେ ତୁମେ ଡ୍ରପ୍ କରିବ। ଡ୍ରପ୍ DROP, ଡ୍ରପ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଠି ଡ୍ରପ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ। ଡିସ୍କ୍ରିଟାଇଜେସନଟା ପଛରେ ଦେଖିବା। ଆଣ୍ଡ କମିଂ ଟୁ ଦ ଏନକୋଡ଼ିଂ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍, ଏନକୋଡ଼ିଂ ଇଜ୍ ଇଜି, ଏନକୋଡ଼ିଂରେ ତ କିଛି ଏମିତି ଇଏ ଗଲା ଗୋଟେ ଏନକୋଡ଼ିଂ, ସେମିତି ଲେବୁଲ୍ ଏନକୋଡ଼ିଂ ଦେଖ, label encoding, it is also a part of SQL preprocessing. Okay, label encoder spelling को ଟିକେ ଦେଖିବ, label encoder L capital E capital, now you are initializing it। ହଁ ସବୁଗୁଡ଼ାର ନୁହେଁ, କିଛି କିଛିଟା ଫଙ୍କସନ୍ ଅଛି, ତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛିଟା ଅଛି ଏଥିରେ, ଯେମିତି ଲେବଲ୍ ଏନକୋଡର ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡ ରଖିବା କଥା ଆଉ, ହେଲା। ଧର ମୁଁ ଲେବଲ୍ ଏନକୋଡ଼ିଂ କରିବି, ଲେବଲ୍ ଏନକୋଡ଼ିଂ ଇଜ୍ ଆପ୍ଲିକେବଲ୍ ଅନ୍ ନ୍ୟୁମେରିକ୍ ନା ନନ୍ ନ୍ୟୁମେରିକ୍, ତମେ ଜାଣିଛ କି ଏଇଟା ନନ୍ ନ୍ୟୁମେରିକ୍, ଯଦି ନନ୍ ନ୍ୟୁମେରିକ୍ ତାହେଲେ ଆଗେ ଡେଟା ସେଟ୍ରୁ ଆଗେ ନନ୍ ନ୍ୟୁମେରିକ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ସେପାରେଟ୍ କରିଦିଅ, with the help of iLock यूज करो, लॉक यूज करो, सिलेक्ट डेटा टाइप यूज करो, କିଛି ବି ତମେ କର, ଇଟ୍ ଇज କମ୍प्ଲିଟली अप टू यू, କିନ୍ତୁ ଆଗେ ସେପାରେଟ୍ କରିଦେଲେ ବେଟର୍ ହବ, ନହେଲେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଥିବ। ଧର ମୁଁ ଆମ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ୟୁଜ୍ ଇଟ୍ ଓଭର ଜେଣ୍ଡର କଲମ୍, ସିମ୍ପଲି ସେଇ ଫିଟ୍ ଅଣ୍ଡରସ୍କୋର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ଏକା ଜିନିଷ ବାର ବାର ପ୍ରି ପୋସିଂରେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ତମେ ଏଇଟା ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିବ, ଫିଟ୍ ଅଣ୍ଡରସ୍କୋର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ। ଓକେ, now this column you had applied, now suppose I want to work on multiple columns, ଧର ମୁଁ ତିନିଟା ଚାରିଟା ଅଛି କଲମ୍ ଯୋଉଟା ସବୁଗୁଡ଼ାରେ କ୍ୟାଟେଗୋରିକାଲ ଡେଟା ଅଛି, ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ଡେଟା ନାହିଁ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆନାଦର ୱେ। ଦେଖ ଟେକ୍ନିକ୍ ସେମ୍ କିନ୍ତୁ ପାଇଥନ୍ କୋଡ଼ିଂ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। वी हैव समथिंग कॉल्ड अप्लाई, କ'ଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବି? ଲେବଲ୍ ଏନକୋଡର ଫିଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବି କାହା ଉପରେ? ମଲ୍ଟିପଲ୍ କଲମ୍ସ ଉପରେ। ଓକେ, I am going to apply my label encoder fit transform over my multiple columns, so this is also one way label encoding ର। In the same way we have something called ordinal encoder, ordinal encoder तुम କହିଲ ନା order, ଏଇଠି ତମେ ତମ ହିସାବରେ ଅର୍ଡର ଦେବ, ଇନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଅର୍ଡର ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଗେଟ୍ ୟୁର ରେଜଲ୍ଟସ୍। ଜିରୋ ଆଗେ ଜିରୋଟା କାହାକୁ ଦେବ? ୱିଡାଉଟ୍କୁ ଦେବ ନା ସିଙ୍ଗଲକୁ ଦେବ? ଇଫ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ପୁଟ୍ ଜିରୋଜ୍ ଓଭର ୟୁର ୱିଡାଉଟ୍, ଗିଭ୍ ୱିଡାଉଟ୍ ହିୟର, ଆଗେ ମେନସନ୍ କରିଦେବ କେମିତି ତମର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, କେମିତି ଅର୍ଡରଟା ଫଲୋ କରିବ। ନାଉ ସିମ୍ପଲି ସେମ୍ ଜିନିଷ, ଅର୍ଡିନାଲ ଏନକୋଡର, ୟୋର କ୍ୟାଟେଗୋରିଜ୍ ସୁଡ୍ ବି ଲାଇକ୍ ଦିସ୍, ସୁଡ୍ ବି ଲାଇକ୍ ଦିସ୍ ଅର୍ଡର, ୟୋର କ୍ୟାଟେଗୋରିଜ୍ ସୁଡ୍ ବି ଲାଇକ୍ ଦିସ୍ ଅର୍ଡର, and go and do the fit underscore transform, ହେଲା। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ସେ ସେମ୍ ରହୁଛି, ଫିଟ୍ ଅଣ୍ଡରସ୍କୋର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ, ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଇନିସିଆଲାଇଜ୍ ଇଟ୍, ଫାଷ୍ଟ ତାକୁ ଇନିସିଆଲାଇଜ୍ କରିବ, ତାପରେ ଫିଟ୍ ଅଣ୍ଡରସ୍କୋର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ କରିବ। ଇନିସିଆଲାଇଜିଂ ଇଜ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍, ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନକୁ ଇନିସିଆଲାଇଜ୍ କରାଯାଏ with the help of the function name, a function name। Okay, ଏତିକି ତ ଆଉ କ'ଣ, ତ ଫେୟାରଲି ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିକିରି ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି, ହେଲା। ହଉ, ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଇମ୍ପ୍ୟୁଟେସନ୍ ଦେଖିବା, ଇମ୍ପ୍ୟୁଟେସନ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ ସେ ବି ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ଇମ୍ପ୍ୟୁଟେସନ୍, ଫିଚର ସ୍କେଲିଂ, ଫିଚର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା ସେ ଯେଉଁ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ଟେକ୍ନିକ୍, ଏଇଟା। ଫିଚର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ମାନେ ର ଫିଚର ଉପରେ ଧର ଗୋଟେ ନୂଆ କଲମ୍ ମୋର ବନେଇବାର ଅଛି, ନୂଆ କଲମ୍ ମୁଁ କେମିତି ବନେଇବି? ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୋର ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ କଲମ୍ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସାଲେରୀ ଇଣ୍ଟୁ ଏଜ୍, କେମିତି ଲେଖିବି କହିଲ? ଜଷ୍ଟ ଗାଇଡ୍ ମି ଏନିୱାନ୍। ଗୋଟେ ନୂଆ କଲମ୍ ଧର ବନେଇବି, ଡିଏଫ୍ରେ ଗୋଟେ କଲମ୍ ବନେଇବି, ନ୍ୟୁ ନ୍ୟୁ ଫାଇନ୍, ଏଥିରେ ମୁଁ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସାଲେରୀ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଉ ତାର ଏଜ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁକୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବି। इजी ना, डीएफ ऑफ salaries, simply ଏଇଠି multiply by df of age, ହେଲା, df of age, ବାସ୍ ଏତିକି ତ କଥା। ଏଇଟା କୋଉଠି ସେଭ୍ ହେବ? ଯାଇକି ନ୍ୟୁରେ ସେଭ୍ ହେବ, df new, ଡନ୍। ଇଫ୍ ୟୁ ଗୋ ଆଣ୍ଡ ଚେକ୍ ଇଟ୍ ୟୁର ଡିଏଫ୍ରେ ଯାଇକି ଡିଏଫ୍ ନ୍ୟୁକୁ ଧର ଯିବ, ଏ ନ୍ୟୁ, ଏ ସାଲେରୀ ଆଉ ଏଜ୍କୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଇକି ଆଉଟପୁଟ୍ ପାଇଛି। ଯେମିତି ଆମର ପାୱାର ବିଆଇରେ ଡ୍ୟାକ୍ସ ୟୁଜ୍ ହେଉନି କି, ନ୍ୟୁ କଲମ୍,
ଇଏ ସେଇଭଳିଆ ତ ଏମିତି କରିଦେବ ଆକୁ କୁହାଯାଏ ଫିଚର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ। ୟୁ ଆର୍ ଅପରେଟିଂ ସମଥିଙ୍ଗ ଅନ୍ ୟୋର ର ଫିଚର୍ସ, ଯେଉଁ ଅରିଜିନାଲ ଡେଟା ଉପରେ କିଛି ନା କିଛି କରିକି ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ କଲମ ବନାଉଛ। ଓକେ, ଦିସ୍ ନିଡ୍ସ ୟୋର ଡୋମେନ୍ ନଲେଜ। ଯଦି କିଛି ନଲେଜ ଥିବ ଡୋମେନ୍ ନଲେଜ, ଫର୍ମୁଲା ରିଅଲି ଯଦି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛି ତାହେଲେ ହିଁ ଆପ୍ଲିକେବଲ୍। ଏ ତ ଛାଡ଼, ଇଏ ତ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ। ଫିଚର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ମାନେ ହେଲା ତମର ଫିଚର୍ସ ଦିଆଯାଇଛି, ତମେ ତା ଉପରେ କାମ କରିକି କିଛି ନା କିଛି ମଡିଫାଏ କରିକି ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ବନାଉଛ। ଆମେ ସେଇ ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ନୂଆ ନୂଆ କଲମ ହିଁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ମଡିଫାଇ ହେଇଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଓଲ୍ଡ କଲମ ଥିଲା, ତମେ ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ ଲଗେଇକିରି ତାକୁ ଗୋଟେ ନ୍ୟೂ କଲମରେ ଚେଞ୍ଜ କଲ, କାହିଁକିନା ସେଥିରେ ଆଉଟଲେୟର୍ସ ଗୁଡ଼ାକୁ କାଟିକିରି ତାକୁ କ'ଣ କଲ, ରିପ୍ଲେସ୍ କରିଦେଲ ଅପର ଲିମିଟ୍ କି ଲୋୟର ଲିମିଟ୍ରେ। ହଁ, ତ ଇଏ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ନ୍ୟೂ କଲମ ହେଇଗଲା। ଇଟ୍ ଇସ୍ ନଟ୍ ସେମ୍ ଆଜ୍ ଦ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କଲମ। So you are doing some changes over your raw data. That is the reason why these techniques are also coming under feature engineering. Data wrangling भी କହିପାରିବ, feature engineering, data cleaning, କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କହିବ ସିମିଲାର ଜିନିଷ। ଓକେ, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟୁଡ୍ ରିଷିତା। ହଁ, code, you want code or what? Okay, okay, so whatever we implemented over coding, you want those code, is it? Oh, you want to know the Python libraries? Okay, okay, okay. Okay, I'm doing one thing. In that same drive, I'm putting all the informations. Whatever is needed for you, you can take it out of it. Okay. In the Yes, yes, yes. SQL is completely different from Python. Python is these things, whatever we are learning. Coming to SQL, that is completely another programming language, structure query language we call it. Okay, all the syntaxes are different there. Anyway, the working criteria for all these two, language would be quite similar, but yes, codings are different. Okay, those syntaxes are different syntaxes. Uh, in order to print the result from SQL, we shouldn't be using print. We use something called select. Fine. So there some syntaxes are completely different. Okay, and for your job point of view, you should also be learning this SQL. It is also important. Underrated but very important. Python is overrated. Okay, everyone talks about Python, 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 but when it comes to interview, interviewer knows that this person has covered all the things from Python, but he must have missed out some of the things from SQL. So the person would be putting efforts on these things. ये क्वेश्चन इस पे क्वेश्चंस वो पूछते हैं. ओके. Okay, so I'm sharing the drive link again to you. Okay, if it is there with you, you can also have a look. Whatever is needed till now, whatever we have covered up, everything I will be putting it there. Okay, so just download those things from there. Yeah, 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 fine, fine. You can ask. That's completely fine. Fine. I will make a time. I will make a time. If possible, I will be joining with you personally. Okay. Yeah. Okay then.